Salut internet mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo kaw wali mando foli mini dantala abal makede do toujours agas 24 malien mandenkaw frafindeu bikabo ka omazi arandi frafinde bela jelena demse ani mabakoro muso ani che kwandara sayade kama ambitla ka bo o saya kilinde kono to katla ka saw saya kilinde ha ibora ko min kono iteta ka danke min nyanga president koroy noye général Moussa Traoré ambe do donke volume tala quoi. OK, c'est bon, ambe do donke attends parce que do be ka volume ni ngali ya ta. Ouais, je pense que c'est bon. Attends, il y a un ladi, on a sur le volume bala. Il y a un ladi, volume. Ouais, volume kain. Ouais. Volume kain. Malien quand faut ka walimando foli mini dans la balma kele de toujours aras 24. Bandi nkele ani biche. Amma se ka temps soro ka se ka bo pour que ka se ka do donc faso dembela jelenye frafindon bela jelenye ka sababu ke occupation ke chowo ka sababu ke baraw yere tabolo yi général Moussa Traoré ala ka yafa kaye ka dayoro sumaya aban kono kitimina ala ko fana noya anna bita jemi fana la ala ko fana noya nindo amba ni simalien den kelenkelna bela jelena frafinden kelenkelna bela jele addew na modew ka fra jebeka ka sababu ke Moussa Traoré amma benadle amma benaga fanga kononay mais Mali e jamana mi nante nyama fe ni soute Mali e jamana mi ibanye dongo gambe kule ka kokoro de nyini me iba soro kura mi bambolo oto ko mago sa dundu Mali e jamana mi nyere mago ta do na Mali e jamana mi nye dona be ka kala jin fantan nani bela jelena Moussa Traoré tilela o madeli ka kede général Moussa Samuga ni ko de ke fanga la Mali kono ani jamana fenfen be floncer la ani jamana fenfen be sigila be Mali bonya ka da Moussa ka bonya ka be Mali topoto ka da Moussa ka bonya anaka topotolika parce que die jamana chama anu gerlen tumbe nyogona itumbe siran ka sababu ke Moussa ka keleke chogo anaya ka jamana donta chogo mi kumara chogo mi har na sura kera dictature de kono Mali tum bonyanendo fanga tumbe malien dew na fanga tumbe anka sorasu la anka sorasu tunyu joyoro faso kelela itunyu fanga anu ni dongo damayara itunya bedi faso ma Moussa Traoré kelela Moussa Traoré o bore anko Moussa Traoré dictateur de do anko ko Moussa Traoré ko ay jamana dew faga namba wele ka foko le 26 mars malien dem bela jelen bobodo ko Moussa Traoré ay nyumanke ay jugumanke mais malo mbena munde fawye ya Moussa Traoré allait de Modibo Keita gain Modibo Keita tagalen kofe oui ouais en 1991 c'est ça odedo Moussa Traoré de Modibo Keita gain Modibo Keita tagalen kofe mudiato Moussa Traoré Modibo Keita gain ka sababu ke Modibo Keita ka faso kanu ana bisika faso de fara nyogon ka hakilna min ka faso jo hukumu ka pour que jamana ka se ka avancer parce que mama itumbe kechogo mi na tun ka gele itumbe tabolo mi na tun ka gele o mama tun ya soro yu ka yirema horoyata mais fentuku faut ka gere mo do de la fentuku pour que faut ka gere ma do de la ni mamu no be se ka bara ke nyogon fe ka sababu koye majugu mori jugu
nyema jugu faso den jugu olu donna Musa Traoré koro pour que aka se ka coup d'état ke Modibo Keita la ko Modibo Keita makote jamana la ko akte so ka tegedi tibabu ma pour que aka se ka bara ke ɲɔgɔn fɛ ko caman b'a kɔnɔ o ma se foli la malien den bɛɛ lajɛlen bɔ kalama Musa Traoré wulila a ye coup d'état ke Modibo la ka Modibo minɛ a n'a jɛɲɔgɔnw mais a n'a jɛɲɔgɔn fɛn fɛn sera ka coup d'état ke Modibo Keita la i kɛra sababu ye ka ɲɔgɔn tara ye ka ɲɔgɔn faga kelen kelen fo n'a kɛra mɔgɔ damadamaw ye o kɔfɛ Musa Traoré in sigira fanga la maliendenw kunna fasodenw kunna dictateur kɔnɔna na fanga kɔnɔna na fangafin kɔnɔna na o ma bɛ anw tilala mais histoire bɛ yen i tɛ nkalon tigɛ balimaw o hukumu kɔnɔna na Musa bɛ ka jamana gérer comme a kan ka gérer cogo min comme a ye Modibo Keita gɛn cogo min ale nana sigi ni hakilina min ye pour que jamana ka se ka avancer o jamanaden kelenw olu de wulila o Musa Traoré yɛrɛ kama ko a ka fanga man ɲi san mugan ni ko i bɛ pouvoir la jamanadenw ka laɲini jamanadenw ka lakana jamanadenw ka sɔrɔ jamanadenw ka dumuni ta ko i t'o sɔrɔ jamana kɔnɔ ko Modibo Keita wulili kɛra fu ye ka sababu kɛ mun ye c'est-à-dire débat bɛɛ ma kɛw an bɛ kokɔrɔw de fɛ kokɔrɔ min n'an tun banna la ka tɛmɛ o kokɔrɔ kelen an bɛ segin ka t'o de ma an ko hali n'an tun y'a dɔn Modibo Keita tun bɛ to fanga la o tun ye Musa tile ye parce que déjà Modibo taara Modibo fagara mais Musa nana an bɛ ka Musa kɛlɛ nin kɛcogo in na o kɔfɛ ekɔlidenw wulila mori jugu ani karamɔgɔ jugu donna ekɔlidenw kɔrɔ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ka se ka mankan wuli pour que k'a fɔ ko an mago bɛ démocratie la o mama kɔnɔna na Musa ye réunion organiser a y'a organiser jɔnni kɛra Musa janfabaga ye jɔnni kɛra ka janfa siri Musa Traoré kama jɔnni kɛra ka Musa Traoré bila a ka jamanadenw faga jɔnni de kɛra pour que guerre ka wuli jamana kɔnɔ ma bi hakɛ min sara le 26 mars do ma bi hakɛ min sara jɔn de kɛra sababu ye maliendenw o de y'a to Modibo Keita y'a ka temps kɛ a ma sɔn ka diinɛ ɲɛma foyi ta pour que ka se ka gɛrɛ a yɛrɛ la o ma bɛn diinɛ ɲɛmaw ma olu ye kɛra sababu ye pour que ka fara Musa Traoré kan général Musa Traoré kan Ala ka hinɛ a la ko an ka Modibo Keita gɛn ka taa parce que a ye faso k'a yɛrɛ ta de ye a ma mɔgɔ si gɛrɛ a yɛrɛ la pour que faso ka se ka jɔ pour que faso ka se ka labaara ko a mago tɛ diinɛ la a mago t'an ka taa a mago bɛ taabolo dɔrɔn de la et puis a mago bɛ jamanadenw de la ne hakili la diinɛ ɲɛma minnu bɛ yen chrétien diinɛ fara silamɛ diinɛ kan a bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ n'i ko k'i Mali i mago bɛ jamanadenw na dɔrɔn bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ nka karamɔgɔw ko ko non taa ɲininaw ani place ɲininaw ani tɔgɔ ɲininaw i wulila ka don Musa Traoré kɔrɔ pour que ka se ka Musa Traoré dɛmɛ ka fanga ni pouvoir d'a ma pour que i bɛ se ka Modibo Keita gɛn cogo min a ye n kɔnɔ dɔɔni voilà pour que i bɛ se ka Modibo Keita kɛlɛ cogo min Modibo Keita kɔni an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Modibo Keita taara mun de bɛ bi Musa ye san joli balo o kɔfɛ a ye san 100 joli balo o kɔfɛ a ye san 20 joli balo o kɔfɛ Modibo Keita tagalen kɔfɛ fanga la san 23 a y'o kɛ pouvoir la o kɔfɛ a ka wuli fanga la a ye san 10 joli de balo a ye san 20 joli de balo ou bien a ye san 30 joli de balo a ka ca dɛ a fatura k'a si to san 74 Ala k'o ɲɔgɔnna k'a denw n'a mɔdenw ye nka jɔn de Musa Traoré yɛrɛ janfa jɔn de y'a to Musa Traoré yɛrɛ jamanadenw faga hali n'a y'a sɔrɔ an mago tun bɛ démocratie la pour que a kana an ka jamana kɔnɔ maliendenw a y'aw ɲɛ yɛlɛ dɛ Musa Traoré b'a fɔ a ka discours kɔnɔ u b'a ka discours labɔ aw b'a lamɛn b'a décortiquer n bɛna a ka discours labɔ a ye n kɔnɔ dɔɔni u bɛ baara kɛ n'aw tilal'o la o tuma min aw b'a fɔ n ye karamɔgɔ ka tɔn mɔgɔw o sera o yɔrɔ la olu ko k'olu bɔra k'olu tɛna tɔn sigiyɔrɔ la tuguni ministre ko baarakɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔw ka tɔn mɔgɔw bɔra dɛ a f'u ye u kan na a ko n b'a f'u ye a y'a f'u ye u ma sɔn jumadon dɔ la lɛgɛdenw yɛrɛ nana ko an ye fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ɲana juma nata in n'o ye juma tɛmɛnen ye an bɛna an bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn b'a yira k'a fɔ an sɔnna a bɛɛ ma aw sɔnna anw yɛrɛ sɔnna o
autrement no kara bien Moussa Traoré ni réunion organisée monde la ben ani keleya pour que aw ka laɲini minya a bɛ se ka la sabati cogo jumɛn na ani kramo ye réunion fɔlɔ kɛ ani jamanadenw ye réunion fɔlɔ kɛ ka fulana kɛ o kɔfɛ iko k'u ma sɔn Moussa Traoré ka fɔta ma Moussa Traoré ko ko bon n'a ma sɔn a ye na tugu an ka sigi ka kuma ci bilala karamɔgɔw ma chrétien diinɛ ɲɛmaw ma ci bilala silami diinɛ ɲɛmaw la olu ko non ko anw tɛ taa réunion kɛyɔrɔ la k'aw tɛna kun jumɛn de la ministre y'u wele i ko non k'olu tɛ taa réunion kɛyɔrɔ la i tɛ taa kun jumɛn de la janfa kalabantiya bingani pour que Moussa bɛ place min na a ka wuli ka bɔ yen ye mankan wuli k'a jɔ jamana kɔnɔ ka jamanadenw labɔ pour que ka taa fantanw ka yɔrɔ tiɲɛ ka jamanadenw labɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ k'u ka dahirimɛ ɲini ka taa olu ka dahirimɛw tiɲɛ fɛn wɛrɛ t'u bolo n'u bɛ se ka balo a la fɛn wɛrɛ t'u bolo n'u bɛ se ka jago kɛ n'a ye fɛn wɛrɛ t'u bolo n'u bɛ se ka kɛ jago kun ye o karamɔgɔ kelen ninnu olu de jɛra tugun ko Moussa Traoré kelen taara yen nin kɛcogo in na i ka tila k'a fɔ tugun a ye taa dɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ sibirido o tuma anw bɛ taa so i n'a fɔ kalan bɛ dabila kalo lɔgɔkun fila an bɛ taa o lɔgɔkun fila kɛ so juma sibiri kari ntɛnɛ tarata lɔgɔdenw ko u ka tɔn ɲɛmɔgɔw ko olu tun ye mun fɔ ko o bɔra a ma k'olu b'u jɔ kɛlɛ de kan munna u ye mun fɔ o tɛ sɛbɛ ko ye ministre nana ko président a ko nin ye ko gɛlɛnba ye sa ko denmisɛnninw ko k'u bɛ kɛlɛ de kɛ n ko ayi o tɛ ko gɛlɛn ye denmisɛnninw tɛ kɛlɛ dɔn n'u bɛ kɛlɛ dɔn kɛlɛ man ɲi i ni minnu jɛra k'a ɲini kɛ fo ka sɔrɔ kɛ denmisɛnninw ka koɲa la n'o ye denmisɛnninw yɛrɛ ka tɔnba ye n'o ye musow ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye n'o ye lakɔliden somɔgɔw ye n'o ye karamɔgɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye wele k'a f'u ye ko ne ko k'u k'i dɛmɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye k'u kana sɔn kɛlɛ ma ko mun fɔra ni bɛɛ sɔnna ma ko o ka ɲi bɛɛ ma o ka ɲi olu ma o ka ɲi anw ma o ka ɲi jamanadenw yɛrɛ ma munna gan kɔnɔ sera ka gan lakɔliden somɔgɔw ani musow taara denmisɛnninw kan denmisɛnninw ko olu ye mun fɔ u tɛ bɔ o kan ko o tuma ko nɛgɛ b'olu ɲina k'u ye nɛgɛ minɛ u ɲina ministre ko ma o tuma an b'a kɛ di ko olu dɛsɛra karamɔgɔw ka tɔn o mɔgɔw welela ko an k'a ɲini ji ɲama jɛnɛ na walasa an ka kalansow bɛ cogo min u ka kɛ kalanso ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ an denw bɛ se ka kalala bi na misiri c'est ça u an bɛ taa miiri o miiriya kɛra o miiriya nana fɔ na bange jumadon n'o bɛnna kɛlɛ don ma denmisɛnninw ka kuma ko kɛlɛ don o ye jumadon ye o tuma jumadon tuguni ala y'a dɔn mali kɔnɔ fantanw faamaw bololakolo sɔrɔbagatɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka nisɔngɔ sara fɛn fɛn bɛ se ka sagale di olu b'o mun kɛ ni jamana bɛ dilan ni o dilanfɛnw bɛ bamakɔ kɔnɔ k'olu tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye sɔrɔbagatɔ ye dɔw bɛ yen ala m'olu kɛ sɔrɔbagatɔ ye
dɔw bɛ yen ala y'o kɛ fantan ye dɔw bɛ yen ala y'o kɛ faama ye olu sera ka mun dilan k'o tiɲɛ. bien o de y'a to karamɔgɔ ninnu an b'a fɔ ye ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ mɔgɔ man ka gɛrɛ u la depuis Modibo tile an ko karamɔgɔ kelen ninnu de bɛ yen ninnu de ye Modibo tiɲɛ ninnu de ye Modibo tiɲɛ ka tila ka na Musa kelen sankɔrɔ ta ka tɛgɛrɛ fɔ a ye ka tila ka na ka Musa tiɲɛ nin kɛcogo in na ka janfa kɛ ka taa don ekɔlidenw kɔrɔ ekɔliden ninnu ma k'a fɔ ko a ye wuli aw ka kɛlɛ de kɛ pour que aw ka hakɛ ka sɔrɔ a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ pour que démocratie bɛ se ka n'an ka jamana kɔnɔ cogo min Musa mɛnna an kun na nafa t'a la jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ Musa la tugun i y'o fɔ ekɔlidenw ye Musa ka tila k'u wele réunion na tugun k'a fɔ a ye n'an ka sigi ka kuma aw ka kuma ni denmisɛnninw ye i ko non k'olu tɛ taa tugun de k'olu da t'a la i y'u sɛmɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ i ye janfa kɔlɔn i y'o sɛnɛ k'a bila Musa ɲɛ kalabantiya kɔlɔn nafigiya kɔlɔn jahiliya kɔlɔn i y'o sɛnɛ k'o bila Musa ɲɛ Musa nana bila o dingɛ in de kɔnɔ pour que ka se ka sɔrɔdasiw labɔ ka jamanadenw faga a dɔw kɛra vendredi noir de Mali kɔnɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ a ka di jɔn ye k'i den faga a ka di jɔn ye k'i balima dɔw faga a ka di jɔn ye ka kɛ marabaga ye pour que ka se k'i ka jamanadenw faga ne hakili la i n'a kun ye ka jamanadenw de lakana mais ni maajugu b'i senkɔrɔ ni place ɲinina b'i senkɔrɔ wallahi ni tɔgɔtigi b'i senkɔrɔ e min ye ɲɛma ye e min ye kotigi ye de i bɛ kɔlɔn sɛn k'a bila i kɔrɔ wallahi kelen de bɛ bila a kɔnɔ o ye Mali karamɔgɔ jugu ka baara ye a y'a lajɛ Modibo wulilen ni bi cɛ Modibo tagalen ni bi cɛ karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen min da tɛ nin na aw bɛɛ ka buni bɛɛ kɛ karamɔgɔ fɛn fɛn nɔfɛ olu de ye Modibo tara ye kana Musa tara ye ka tila ka Alpha ta ka sababu kɛ ATT ka coup d'état kɛ Musa Tarawele la Musa ye jamanadenw faga dɛ an t'o dogo mɔgɔ la dɛ Musa ye jamanadenw faga mais a sababu bɔra jɔn de la karamɔgɔw olu de ye fitina datigi olu de ye jamanadenw fitina pour que k'an ka hakɛ k'aw kana sigi an ka kuma i ko non k'o t'a la ko denmisɛnninw fana kana ta ni Musa ka sigi ka kuma k'o t'a la tugun k'an bɛ kɛlɛ de kɛ ko denmisɛnninw ka taa kɛlɛ kɛ mais olu yɛrɛ degelen bɛ kɔfɛ de fantandenw olu de sara yatimɛdenw falatɔdenw olu de sara jamanadenw Mali kanubagaw olu de sara Musa yɛrɛ mɔden n'a denw olu de sara a karamɔgɔ ninnu cɛ b'u la min tɔɔrɔ la wa cɛ b'u la histoire kɔnɔ k'a fɔ ko min den sara wa a tɛ yen Sambi nani ou sambi woro Mali k'a ka indépendance ta ni bi cɛ a o karamɔgɔ kelen ninnu de bɛ yen cɛ t'u la muso t'u la min sara fɔlɔ a cɛ t'u la de bɛɛ bɛ balo la Musa ka nin fanga in tiɲɛna nin kɛcogo la ka tila ka walidenw faga o karamɔgɔ kelen ninnu an n'olu de bɛ yɛlɛma la ye ATT nege ATT fana ye coup d'état kɛ Musa la ATT fanga di Alpha ma o fanga kelen in dile Alpha ma i gɛrɛla Alpha ma ko Alpha ka place dɔ de do olu ma jamana kɔnɔ ko parce que ka sababu kɛ Modibo Keita min tun bɛ yen ko Modibo Keita ye diinɛ ɲɛmɔgɔw mabɔ a yɛrɛ la de ko a mago tɛ diinɛ la a mago bɛ jamana ka kiritiri ni jamana ka danbe de la i farila Musa ka pour que ka coup d'état k'o la i ni Musa fana ma se ka bɛn a la ka sababu kɛ mun de i bɛ place ɲini na Musa ko jamanaden bɛɛ de fa kelen ba kelen ye diinɛ ko t'a la mais aw bɛ se k'aw ka diinɛ bɔtu kɛ aw ka diinɛ pratique aw bɛ se k'a kɛ mais diinɛ man bon ni faso ye faso de ka bon ni diinɛ ye mais karamɔgɔ min bɛ tɔgɔ ɲini na minnu bɛ jamu ɲini na ani minnu bɛ place ɲini na olu tulo t'o mɛn dɛ i ko an y'i dɛmɛ cogo min ka Modibo lata an y'i dɛmɛ cogo min ka Modibo faga awa e Musa kɛlɛ an b'i faga ou bien an b'i lata i ye janfa ni kalabantiya i y'a bɛrɛ bɛrɛ pour que ka Musa k'o lata mais ala y'a kɛ Musa kɔni ma sa i ye Musa lata jamana nana di Alpha ma Alpha ye jamana kɛ lenburuba ye k'a susu k'a tulo bɔ parce que diinɛ ɲɛmɔgɔw ye place sɔrɔ i ye jɔyɔrɔw sɔrɔ i bɛ se k'u denw balo i bɛ se k'u denw lakala i jɛɲɔgɔn ni teriw ni balimaw bɛɛ ye baara sɔrɔ jamana kɔnɔ Alpha y'a ka temps kɛ ka taa i ni ATT min jɛra ka Musa Tarawele tugun i ka laɲini o ATT kelen de kana olu de nana n'a ye o i n'o fana ma bɛn a la tugun i ye bɛnbɛnbɛn kɛ pour que ko ATT kelen ka coup d'état kɛ ATT la tugun pour que ATT ka taa ka sabu kɛ a kana a ka fanga dafa hali n'a sɔrɔ a tɔ tora kalo 2 de président fɛn fɛn tɛmɛna i ye ɲani kɛ komi i ye tiɲɛli kɛ cogo min dɛ mais i ka tiɲɛli fanga billahi président dɔrɔn tɛ wallahi karamɔgɔ ninnu de don i ka tiɲɛni fanga ni mori ninnu de don awa jamana yɛrɛ basigibaliya ni ye mori ninnu da bɔ a la ni ye mori ninnu ka kalabantiya bɔ a la ni y'u ka jahiliya bɔ a la ni y'u ka nata bɔ a la wallahi billahi jamana in bɛ basigi mais bɛɛ ko ne yɛrɛ mais jamana tɛ bɛɛ ko ne ka denbaya balo cogo mais jamana tɛ bɛɛ ko ne jɛɲɔgɔn fo de ka place sɔrɔ ka fara ne kan ko mais ko jamana tɛ ko jamana bɛ basigi i ma Mali ye yoli la depuis Musa wulila
o su réseau be Mali kerefe mi bisi ka nyaado Mali jamana la wa ateu mais Mali kera baya ya de bi mo de be na klon ke na an balma muso ye bi bingani de be na ke an ka dugu ka bingani de be ka ke an fauka ibe seneke sene banen kofe ku kan na flo be fara nyon ka ambe na meta suma do ala ambeta parce que ko tiete jamana kono ko fanga te jamana kono ko pouvoir te jamana la ko Musa te entugu Musa tunte pouvoir la mais atumbe balola nya tumbe ni bela jelena munu nya la wuli olu yere wuli la Musa nyana munu ye jamfa sire olu be malo la Musa kele nyana gani masa ima ko foije ni masa ibe ko bela jele nyana o Musa kele tumbe wati me ande Burkina ka kele Musa de yato an sera Burkina la Musa de yato an ka sora sun farinyana Musa de yato chete Algérie te se Mali la Burkina te se Mali la Ghana te se Mali la Nigeria te se Mali la Sénégal te se Mali la Guinée te se Mali la o tunye Musa tledi ngabi had demseni nkenema fula munu magotu ni na wallahi be se ga Mali mini ka sabu ke jamana famba adoni kilaw na nyema na kalankelaw olu kera tanyini na wi olu magote faso la tu olu kera fenye jamana kono olu ka toni jamuni placi do soro mais magota jamana don tola de ngambo do torono nyani kono mais halbi on de be buni bela nin karamo kele nun no fe katla ko atete jamfa kabo atete ko ma placi basoro atete bolotugu aka manda fulana kono ka fere nyini ka balaw ni tasma wuli jamana kono anko ge otara embalmo o kofe kube placi soro ibe katile la de ye ibeka nege kanani ibeka kana ibeka sigi kasika place badi dinanye mawma ika fanga soro jamana kono olubi John ni dineche John de be Mali kono minte dinela ni te dinela ere est ce que ka torwere be se mola non dine ate faso je dine ikelendronde ate faso na fa wallahi mais ni dine ki anyanyumana abedo fara faso avantagika mais joyro fo ite dine la ni faso de te awani faso te dine be pratiquer rojumi ibe dine ko kuma fo rojumi awo jamana kele inde kono inana no president kele yin tugu kota ko sangrota ka place soro ka to soro ka itasi bawjo ku dembla bara la ka fa jamana na folo la ambe yoli la de aba harisina ambe bo aba harisini do to soto burusu ko na ibe impose la wati de aw de la ki ye ku yo kele kewa kuranto lu bola de la ka ye ku yo kele kewa imo kew parce que ma ba munumbe olu katu ka mabaya kono an ka te boni belay wallahi adama de ikanyana ma nyame ma were ire de ninka kene wielo ijo me direct la nit lambi wele ko yame OK merci ya donc jela tike koko foka blaw kuna depuis modibo fo biambe wati mina bi tiema Mali inti musoma Mali inti Mali jeni bagate cheya te muso ni karamo nu nde donde ni chemi ko karamo nu ku ka toroma se Malima ko lu mak foy ke Mali la parce que était bara la gouvernement kono ko président jumende sigira ka soro nin karamo nu mata otazi la fona kera chekele nyeno e Modibo Keita de na ga fangana na kana ga fangashi non te a président ma sigi folo ka soro nin dina nyema nu ndete donc est ce que président be se kana pour que ka teme nunu na ka fo be se ka faso jotuwa atisi ga keu parce que tellement que jamana don ka chamme jamana don hakil nyuma ka dogola pour que an yere ka wuli ka fu ye jina nyama ayaw dabonina aw tay misiri kona de comme kira tumbe misiri kono to mais kira tunte duguba de kono maka ni Madina be duguba de o aw ya ye duguti blonda lawa aw ma yew aw ya ye rojume misiri kona misiri da aw ya ye nindela na o manya ka kiriti ga obesiama na o manya ka nyingali mi ga obesiama mais aw ga dene nyema olu be tama bi kata se présidentielle la kata ka feta présidentielle la de mambe yoli la de aw de ni président be taray ni fanga fenfen temena tiali fenfen ba kono aw de do tiete musote ni ndina nyema nunde to aw be nununde ko karamo aw be nununde ko bonya buka ko danaya buka e akwa horonya be rojume otona danaya te fakawa danaya te e bakawa otona etafi baka joro sura etafi faka joro sura ni misaka joro jumende soro ni misaka nafa jumende nya e ka sori wolo bani wolo famo joro nya ewa e jamana la jede wallahi billahi nawma jamana laje kaw yere wolo fauna aw yere wolo baw laje billahi aw be sanni nimisa en kono aw be sanni fantaya en kono aw be sanni yoli en kono awa malite to bada ni dini nyama numbola aw be nin kele ke foromi ante sira chinya ante sira musoni
ka sababu ke ye jamana in bila dingɛ min kɔnɔ hali bi an b'o dingɛ kelen in de kɔnɔ an nana IBK an ye coup d'état kala ka IBK bali ka bɔ oui IBK taara mais yani IBK kata ne ye video joli de kɛ pour que aw ka se ka maa dɔ yira na maa min IBK taara ka se ka sigi mais IBK taara i ye mun de kɛ i y'u tɛgɛ don kaman kɔrɔta k'u sigi k'a fɔ i bɛ jamanadenw lajɛ e bɛ se ka jamana bila dingɛ kɔnɔ cogo di ka tila k'i sigi o kan kan o dingɛ kelen in kɔnɔ o ka taa bila o ɲɔgɔnna minɛn wɛrɛ in kɔnɔ k'a sɔrɔ i tun b'a lawuli dɔ min e m'i sigi k'i miiri bi la non Mali bɛ se ka basigi nin kan ne de y'a fɔ nka aw bɛ bɔ soldat ninnu kama ya k'u guruja a kɛra ou a ma kɛ a y'u guruja Facebook sanfɛ a kɛra ou a ma kɛ a kɛra o a ye analyse kɛ diinɛ ɲɛma ninnu mago tɛ aw la wallahi anw jamanadenw anw fasodenw mago tɛ anw na de an yɛrɛ de b'an mago da an yɛrɛ la ka bɔ ninnu kɔ fanga foyi tɛ ninnu na n'anw de tɛ wallahi maliyɛndenw a ye soldat ninnu a y'u soutenir 100% maliyɛndenw i k'a kɛ komi jamanadenw a ka di jamanadenw ye cogo min wallahi aw tɛ diɲɛ jamana sɔrɔ aw tɛ maa sɔrɔ jamana kɔnɔ wallahi ka tɛmɛ an ka soldatw kan dɛ a cɛ tɛ a muso tɛ yen parce que n'i y'a mɛn ko Mali soldat ninnu de don dɛ hali n'a sɔrɔ i ye coup d'état kɛ ko a ma bɛn de hali n'a sɔrɔ i bɛ taa sira dɔ kan ko a ma bɛn de an bɛ tiɲɛ f'u ye mais an kan'u labila cɛ ye dɛ wallahi n'aw ye soldat ninnu bila an ka diinɛ ɲɛmaaw ye n'a y'u bila aw ka karamɔgɔw ye wallahi i bɛ ka tile la an m'a fɔ ko i bɛ ka tile ma diya min bɛ na o bɛ juguya ka tɛmɛ i bɛ ka tile kan wallahi a y'a lajɛ kɛ Musa tagalen min kɛra Mali la Mali ma kɛ yugu jamana ye wa Mali ma kɛ porte yɛrɛ tɛ datugu tugun i bɛ don a ka di ye cogo min i bɛ bɔ a ka di ye cogo min i bɛ maa fa a ka di ye cogo min a lajɛ président fɛn fɛn tɛmɛna an bɛ kule la a b'a laban bɛ na kule o bɛ ka kelen nɔfɛ k'a fɔ an tun y'a dɔn mɔgɔ minnu y'a lawuli k'u y'an tɔɲɔ dɛ parce que ka sababu kɛ maliyɛn ka maabato maliyɛn ka karamɔgɔ ko maliyɛn ka ɲɛma ko o de ka bon ka tɛmɛ jamana kanu kan o de ka bon ka tɛmɛ jamana tin kan an bɛ jamana tin ani jamana kanu an k'o de ta n'an y'o ta jamana bɛ basigi n'an y'o ta jamana bɛ k'an ta ye dɛ diinɛ ɲɛma foyi kana anw nɛgɛ k'a fɔ ko an ka soldat ninnu lajaba an bɛ se k'u kɛlɛ ka sababu kɛ an ka laɲini ye min ye jamana yɛrɛ laɲini ye min ye fo a ka k'o de ye a diyara soldat ninnu ye o i y'a kɛ ka ɲɛ o i b'u interpeller i m'a kɛ ka ɲɛ o i b'u interpeller mais i k'a kɛ ka ɲɛ k'a kɛ jamanadenw sago ye hali n'u interpeller la jamanadenw bɛ se ka kuma da sɔrɔ pour que ka se ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'u i ka ko nɔgɔya donc i y'a kɛ bi o i ye fanga di bi i m'a di bi o i laban i bɛ minɛ komi sanmɔgɔ minɛna cogo min o fura tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo dɛ c'est ça donc aw kan'u labila diinɛ ɲɛmaaw ye aw kana taa dogomaaba ninnu de kɔfɛ fanga t'u la i ma politiki kalan i tɛ jamana yɛrɛ dɔn i bɛ jamana kɔnɔ san 40 o jamana kelen b'o dingɛ kelen in kɔnɔ mais i ma se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni maaw ma nana i b'u gɛrɛ a la ni maaw ma nana i b'u gɛrɛ a la i b'a dɔn ni maa ye san 3 san 4 kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma se ka fɛn ɲɛ ye a to ye san 10 a tɛ papa ka ɲɛ ye bilahi papa ka taa ɲɛ ye wallahi ni ninnu yɛrɛ y'u sen bɔ Mali kunkanko ko la wallahi i tɛ don politicien kan i tɛ don foyi kan olu de ye misiri kɔnɔna kɛ fɛn yɛrɛ politique kɛ yɔrɔ ye dɛ n'o tɛ politicien tun tɛ min tun ka farin ka don misiri kɔnɔ bilahi a tɛ yen mais n'i ye politicien ka nafolo minɛ a bɛ taa a ka samara jɔ i ka minbari sanfɛ de n'i ye politicien ka nafolo minɛ ko i ma ɲɛ a ka voiture de ko i ma ɲɛ a ka ciment de ko e ma ɲɛ de a ka mobili dɔ san e ma ɲɛ de pour que a ka se ka étage dɔ san a ka terrain dɔ san i ka misiri kɔnɔna a bɛ kɛ politique kɛnɛ ye dɛ politiciens ma don misiri kɔnɔ gansan dɛ aw politiciens a ye fɛn de minɛ politiciens ma a y'u deli de n bɛ nin k'i ye jama bɛ n bolo n bɛ mɔgɔw motiver ka sababu kɛ k'a fɔ i ye diinɛ ɲɛmaa ye ka sababu kɛ k'a fɔ ko diinɛ kanu b'i la n'i ye nin kɛ n ye n ka misiri kɔnɔ mɔgɔw n b'u ladɔnniya n'a ye i ka kala fili ye n ko an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ misiri kɔnɔ ye alabato yɔrɔ de ye wa ou bien politique kɛnɛ de don politiciens tɛ dɛ diinɛ ɲɛmaa ninnu olu de ye misiri kɔnɔna kɛ politique kɛnɛ olu de ye misiri kɔnɔna kɛ jagokun ye olu de y'a kɛ maa minnu bɛ taa sali olu ko misiri kɔnɔ maa minnu bɛ taa juma sali olu ko misiri kɔnɔ i bɛ morali min da u kun morali in kɔrɔ ye dɛ c'est à dire ne yɛrɛ ka laɲini nin ka hɛrɛ nin ka denbaya ka balo bɛ sɔrɔ min na ani jamana olu ye kelen ye olu tɛ kelen ye dɛ n'i ye politiciens dontɔ ye misiri kɔnɔ bilahi e min ye alimami ye a tiɲɛna e de bolo e min ye alimami ye a tiɲɛna e de bolo parce que e de taara politicien dɔ tɔgɔ fɔ i ka minbari sanfɛ e de taara maa minnu dalen bɛ e la k'a fɔ i bɛ ka ala ta fɔ i bɛ ka kira ta fɔ i t'o kɔnɔna na karisa sera ma ka sababu kɛ nin ye ko a ye fɛɛrɛ ɲini an ka duwawu k'a ye ka tila ka kala fila ye an ka jamana bi y'an bila duwawu la wa i b'a fɔ ko duwawu de bɛ ka jamana in lasegin kɔ i b'a fɔ ko duwawu de bɛ ka Mali lasegin kɔ a y'a lajɛ kɛ ni kuranna kalan ni duwawu ko de don
makan koni avancera arabu jamana avancera mali la jege kurana kala min beke mali la teke hari saudi do min beta mali kono ateke hari maka be jamana la jege toujours jamana be retard la sambina ni jamana be retard la sambi duru sambi oro ni jamana kele be retard la mais tu ye dongodo angata doula ibu ye dongodo ko mali be fa kele bakele kwante kele fe jamana kono ko bembanga jamana kono ko karama banka jamana kono ko ne ko te tie olu ka fenyini kande bente mali kono kele ya te badenya te sinji ya te bente be soro mali kono choko dambe zo mine ku jani o bembe ya ambe zo muru mine ka fo ku ye mugan sunye ko lu jani e politicien ye milliards sunye minana wa politicien mumbe nu yanka million anka milliards sunye olu minana wa olu ni munde kanga ngo mori kele nde ba to ka fo ko anka to hari atete takale olu de udadu ala comment s'appelle ibeka takali olu de ko kanga ibeka bla kata anga na ta jamana bla dinge do kono mais zombe mine kari kono tasma be do la ko jani ka sabu ka taraka impôt dia masega bara soro o jamana nyama masega bara soro ka dama ayo to hukumu de kona balo tabolo aka fo itabolo itara mine ka jani na soro na we zon kele mine ka tege tige benyana ni ala sonana billahi o te shwali ketugu me ka adama den kunturu mine ko jani o jamana kono jamana imbe basi muso be sege na yororo muso be legu yororo dugu kolo fenfen ka barika te soro la wallahi o de mali barika ba mali sigile do fen dama dama o de ka o toro no nyani no hakebe mali ndonka mali ndonde be nyogo mine ka nyogo jani oye kelenye o hakebe mali kono billahi ninde bato mali te avancer am mali ndonde be muso legu ka alako ko bla nenka ko bla réalité ka sidiri mo nyebe mina ibode ira adama de onambe ala fe be kirafe me duskuna o tianendo ambe muso legula awni alati mali be basi ambe muso legula awni alati mali be avancer awni alati ambe hera soro mali kono ambe ka nyonga ntiga ambe hera soro mali kono pour que ka jamana la kana ambe si kan fodeke milaru be ka sunye oluka du te saisi oluka mobile te saisi nga mimana bisikiti ni kelenjen mimana bisikiti kelenta tamaro kelenta ibito mine ibo jani iba sura kelendron de ba fa bolo obeke choko jumena o jamana imbe ka ken nu nyana menunu de ni anka zombe ka yele kuluba aba nunda na anka zombe ka do misiru kono aba nunde ni jamana zonte de tegebe nyombolo a député zone a ministre zone a président zone abu ye yoro jume abu ye nin karamo kele nunde nofe ako ko nununga au deme ka jamana sigi ako ko nununga au deme ka jamana basigi o jamana be basigi ka ta yoro jume ki ka badenin kalfa surukula o te niya ki ka ba kalfa surukuma nu tlala ola ibi yere du kamali to nunun bolo kanto anga president kanto anga ministre be le nunun ka kajigi anka na nyere segede mali amba fa ka jo tugo ba te jo tende nan ko ambe barake ni nunun ka hakine amba fe jamana in kata avancer tugo mi amba fe jamana de kado da kelen fe tugo mi kabo anka santé ka lakana anka sécurité ka lakana anka docteur so soro anka kalan so soro billahi anta soro de nkra mo nunun mago tanga kalana de ay aw de la kaye ka fo ku de manifestation kero la ko ki se tirewa fo ka jenwuli itara fen na président sur ministre sur député sur a soldat sur mimbe saka kisetu en manifestation na kasabu ke munde parce que ibado kramo bado dembe manifestation ke rola o kelen kisili na tangani koso jamana dembe be kiso drone no fe mais domina no mata iba ibe kise filide ibe kise fila ko ibe gazi fila ko ande ay kolosilike ay kunu kabo sinola sino mi na ba kuno no ko do maliya sino way ay bo kramo nunu ko ka yere wallahi kramo nunu masega no be sega fe nyaw yere c'est dié kadu olude kateme eka olu ma fa dié la folo olu be dodie mawa non olu te dodie awmo donc aya hakli gere nyona soldat nu yake komi faso de yake chukomi nu yake koma kali faso de nye chukomi o ba arranger kosobe oui allô ouais mbela ifula kwa nini lambiole yam dans 5 minutes mbetla ko iya voilà aw ni ala utalache aw bawto jamana ko kata kafo ko kramo do ko mi ko be tugo ko chemalendo ay so chema sa anga jamana imbe dinye kono tasma fefe banga jamana ina nin kramo nunde do president jumende nana inimi mabiala inimi magere nyona atewu me ka to lu la jeke fembe bubulu neni edu ele ya soro chugo jumena société bu kelen na mbolo wa ate ibe ka balo jonde la mogo ibe ka balo neni edela entreprise bu bolo non ibe ka balo jonni jondela neni
yani neni e kata karamogo do balo ko doni kela de do aka doni e nafa jumɛn de lase malima ika kurana kala e nafa jumɛn de lase malien de ma ye hera jumɛn de di malima ika do ye hera jumɛn de di malima ni tonote ati yo bon mali be nin dinge sugu nunu de kono mali be nin kalabantiya sugu nunu de kono awan ka pouvoir be sigi nin kalabantiya sugu nunu de kono awan numbu sama ku gere ka tu tege di nin kalabanti sugu nunu de bolo ka fona na pouvoir la do kenye ou be na pouvoir la ye jamana maba do ye no dina nyema maba de do me jamana maba ye de may mogo be jamana la am mogo bo de la o de jamana maba ye me abe ka munu wele ka foko maba o jamana kono lu te maba ye de jon de baraki faso ye jon de be faso bo dinge kono jon ka hakina kanyi faso de uma o de maba ye de ibise ka ke dine nyema ye me itse ka ke jamakulu be nyema yo dine nyema ya kunte fana ede kala ndo katema beka aka horonya na kala dria fise ka ke sababu yetu ka dima fana bise ka ke me jamana nyema ya na be takadima o mala aya sege de soldat aya sege kasi mo amma go ba inika mola au ka sege kado au kan ga di jonde ma manga ka di jonde ma au kana mo la me adona ta droite gauche de kala bantu de ba olu de ba krefe adianta non ay réfléchit très bien non on me mi voit aya sege kado au ba fe ka di mima aya munde ke jamana yi bon yana akati den joli babolo muso joli babolo donc mobile joli de babolo société joli de babolo ay bara jumende ke jamana kono yana uka fanga takata dama ayo sege de aye belame me o kana baraki ni betaye ne kon be min fa yo yeni de malien ye jamfanti di aw malien de ni be je kola be klaki taray ka bo jigi korotu katla ka ki kele bagay tugo e malien sonde de ayo ka baraki ko ma karaw ye tugomi mais ay jamana don de laje jamana don tumbe tono min kono tumbe nyani min kono aw ka ke pour que e kana blon ngona dinge kono de amago be ni ndronde la mais ka ko be wo ba timina erjo soso sanfia ani be minna karamo be ka min fo krefia a aw man jate fenye aw de nin kelenga de nin kelenge bide mali blay wa kele jol de kera mali kono ay munde ni papa joru ko kele antola amago bala mi bisika jamana inde bodien kono amago bala mi bisika toro ta jamana de on kama amago bo dronde la mais ani ni maba nyafo ni kramo yafo non ni atigi ne sagola aw teta kramo shi aw te déplacer kata kramo shi ça fait jamana diga girni ni bela jelenye jamana basigli diga girni ni bela jelene aw ni ala chaw be kata kramo munu laje aw be wuli kata visite ke kramo mununa aw ni ala cha ay aw ma wolo kramo kele nunde tege isera ka malibo dinge kono wa isera ka obe ka kele intaka bo ankuna wa non imaseo mais non lu gerla nawye ka fo kube kuma be kuma chimani de fawye mais sini na gelera billahi olu de be ka o kele bagaye awolu de be na aw attaquer tugun quoi donc malendo on tora de ka tugu karamo ko tendro ko karamo ko tandro ko no ko parce que ko soldat ma karamo lame ka karamo lame katami ifanyi ninka asibe sa hakemi na nin karamo nunu be si kele unde awa nin karamo nunu president be nyon fe dongo de be ka feta nyon fe isera ka umbo no lawa isera ka herada o ma isera ka basigi da o ma isera ka umbale tunga feta la isera nga muso bali kun feta la wa ama kew o liye dine min kala pour que ko expliquer mo ye no ye benni kele ay no ye manana ko dablali imashego odomo kunna pour que ambalma munumbe nubu take glomini drogu tayo kasi ga dabla imashego moral do mo kunde mais bisika gere president na pour que ko yere kanu anika kumani ala toy nenka ka place soro ka fen soro ka jamana don ka confiance ta ka daw ka nyode fo ngol ye tulo mawdi o lieu tulo mawde jamana in kono fanko kele de ke ko ba tulo mawde do fama nunu mana giri no lu kuma na fama nunu fe bu damina wana mana giri fama nunu be se ni mo kele nunu de la ibe blanye ka kele do ni ke doro bu sama ka bo jamana de unjigi koro ka foko no kanga tota parce que fin de duru mo ala manifestation joli mali yere be nyini yere manifestation yere be nyini ka tayani haranga independance yere tali ala je manifestation dama min kira mali kono ate bon soldat wa kadaw ye chugumi jamana ay jamana de laje na tiana abe tia awdema na nyana fana abe nya awdema aw kana mo mun be yele kataw fe kati aw kanu be lamede har na yu lamya kana baraka nu be ka hakilnayde wallahi billahi kana baraka nu ka hakilnayde olu de sanogo choro awai baw fana choro adiara yo e baw choro ayo ke choko donde na ko bu lamede e baw choro de non ti fangate nu na pouvoir te nu ite fo ye jamana den simple de comment on to ye jamana den simple e choko mi ne karamu ya ichie ijara ka misi kan kuna isera ka lata ni duwa ya kasoro yu tege be da kuna ka duwa sugu be kai ku kala ye
ka do sugu be kai est ce que do sera ka lata do ma se ka lata mundi alata aw de bora ka senin kono pour que kana pour que mungu di kise kono pour que ka ta ka boy e domina tumbe sigi mungu ni kise te ngo ye do de kai olu ya yira malendo na ka fo olu ko do de kera sababu ye anu ka ala tɔgɔ fo de kɛra sababu ye pour que ka fanga di ninnu ma ata jateminɛ an minnu ye directeur ye an minnu ye député ye an minnu ye ministre ye k'a fɔ ko ninnu ka duwawu ko tiɲɛ t'a kɔnɔ ko bilahi ko nkalon de don parce que ka duwawu dɛsɛra ka président lata fo militaire de nana coup d'état k'a la fo militaire de ni mugu ni kisɛ ni bɛrɛdɛmu ka wuli pour que kana président lawuli a ka place la o b'a yira ninnu bɛ ka duwawu fɛn fɛn fa aw ye anu bɛ ka kuranna kalan fɛn fɛn kɛ fu goto a ye taa ka ci la de ninnu bɛ fa kelen ba kelen nafa foyi t'a la nafa kisɛ kelen t'a la ko duwawu tɛ bi duwawu tɛ bi o ye duwawu ɲuman ye dɛ dɔw nana de ka fɛn dɔw dafa mais dɔw personnellement a tɛ se ka papa kɛ mɔgɔ la a tɛ se ka maa bɔ foyi kɔnɔ dɔw nana k'i jogo de dafa dɔw nana k'i ŋaniya de dafa n'a sɔrɔ i ŋaniya ka ɲi de dɔw nana k'o de dafa de n'i ŋaniya man ɲi n'u ye dɔw k'i ye cogo o cogo ka n'i yɛrɛ sɛgɛrɛ a tɛ nafa ɲɛ i ye dɛ a ye taa aw ka ci la dɛ a b'aw de kun na ko dɔw bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta a ye taa aw ka ci la ni dɔw tun bɛ nafa ɲɛ komi maliyɛn y'a faamu cogo min n'a y'a sɔrɔ nafa bɛ dɔw la komi maliyɛn y'a faamu cogo min ne ko arabu jamana minnu n'an bɛ taa baara k'u arabu jamanaw na hali bɛ kɛ cogo min na i bɛ tɛmɛ o la c'est ça hali bɛ kɛ cogo min na i bɛ tɛmɛ o la mais y'a dɔn maliyɛn den bɛ kun na dɔw tɛ bi a tɛ bi a tɛ bi dɔw tɛ bi mali bɛ ɲini ka dafiri dɔw tɛ bi maliyɛn den bɛ bɔra dɔw tɛ bi maliyɛn den bɛ laji kan dɔw tɛ bi maliyɛn den bɛ prison na dɔw tɛ bi fanta bɛ ɲini ka maliyɛn denw faga dɔw tɛ bi i bɛ ka mali an ka burusi kɔnɔna dɔw bɛ yen i bɛ ko c'est à dire i ye dugu mumɛ de faga k'a turu a kan ka dugu mumɛ jani o donna dɔw min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ a bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn o dɔw bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn a ye ɲininkali kɛ dɛ o dɔw bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn dɔw tɛ bi k'olu ka dɔw ka ɲi k'olu bɛ ala kɔfɔ i bɛ ala kɔfɔ yɛrɛ kun de ye i natalen bɛ min na i hakili bɛ min na i ka laɲini ye min ye k'o de sɔrɔ mais i tɛ ka kɛ jamanadenw kama awa i tɛ ka kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ka ɲɛsin jamana ma n'o tɛ président n'i y'a mɛn ko président jamanadenw de don n'i y'a mɛn ko député ko maire jamanadenw de don n'i y'a mɛn ko ministre directeur jamanadenw de don san 60 a ye san kelen kɛ aw ka duwawu kɛ jamana ye dɔrɔn ou bien a ye kalo kelen kɛ aw ka bɔ ka duwawu kɛ jamana ye mais aw ye san 40 kɛ aw bɛ ka duwawu kɛ mali de aw ka sali o sali aw bɛ ka duwawu kɛ mali ye mais mali tɔ bɛ ka jani ka taa i t'a dɔn ko dɔ b'o kɔnɔ i t'a dɔn ko dɔ b'o kɔnɔ e min bɛ sali ka sun ka sali komi ne kɛcogo i t'a dɔn dɔw bɛ nafa min ɲɛ n'a tɛ nafa min ɲɛ e b'o dɔn e b'a dɔn dɔw kan ka place min di e ma a n'a man kan ka place min di ma e b'o dɔn dɔw nana de ka adamaden ka kow dafa parce que munna adamaden salilen kɔfɛ n ko sali bannen kɔfɛ de i bɛ duwawu ta n ko sali bannen kɔfɛ de n'i bɛ duwawu ta hali kunutu min filɛ nin ye sali bannen kɔfɛ de i b'i jɔ ka kunutu kɛ i y'a ye i b'i jɔ ka kunutu kɛ i y'a ye nin b'a yira k'a fɔ ko dɔw nana de ka fɛn dɔw de dafa mais précisément en tant que n'olu tɛ duwawu nafa foyi t'a la wa n'olu tɛ duwawu tɛ se ka foyi ɲɛ o ye ŋaniya ni jogo ani miiriya ko ɲuman ani bɛn ni karama ani kɛlɛya dɔw bɛna ka nin de dafa c'est ça n'olu tɛ duwawu tɛ nafa foyi ɲɛ foyi papa ka taa ɲɛ hali ni ye den sɔrɔ bi ni diɲɛ bɛɛ ko a ka sa taa i ka ci la ni ka duwawu ta ko a ka sa a tɛ sa o awa ni diɲɛ bɛɛ ko a ka balo n'a mana baloli kama est-ce que a bɛ balo a tɛ balo a tɛ balo barika tɛ di mɔgɔ ma fu i bɛ barikaya baara de kɛ barikaya baara in kɔfɛ de i fa bɛ duwawu k'i ye i ba bɛ duwawu k'i ye i bɛ fanga sɔrɔ i bɛ don ko dɔw la i bɛ bɔ a la an ko ka duwawu ta jamana ye mais i b'a sɔrɔ jama min yɛrɛ sigilen don ka duwawu ta i b'a sɔrɔ jama in yɛrɛ o jama in yɛrɛ ala tigɛlen b'u la kira yɛrɛ tigɛlen b'u la a bɛɛ balo ye haramu ye a bɛɛ balo ye walimusow ye a bɛɛ balo ye walidenw ye a bɛɛ balo ye jamana nafolo ye a bɛɛ balo ye sɛgɛnbagatɔw ka nafolo ye a fini a duloki a dumuni a so e bɛ si o kɔnɔ ko e ka duwawu ta jamana in o jamana ka basi e bɛ balo walimusow la ko e ka duwawu kɛ jamana in o jamana ka hɛrɛ sɔrɔ n ko tɔ bɛ tiɲɛ ka taa o tɔ bɛ cɔrɔ ka taa de e bɛ ka mɔgɔw ka impôt minɛ k'i denw lakalan n'a ye e ni ala tɔ jamana in bɛɛ b'a sigi e denw bɛ se ka kalan cogo di ka tila ka na aw lakalan o kɛcogo la a tɛ kɛ o aw bɛɛ to bon ni bɛɛ la karamɔgɔ de b'aw na ni karamɔgɔ bɛ sɔrɔ ne la cɛ Ousmane Traoré ninnu de ye ne ka karamɔgɔw ye dɛ a y'u da ye politique la a y'u da ye manamanakan na non an y'o de fɔ sɔrɔ silamɛya tɛ yɛrɛ ye waso tɛ foyi tɛ silamɛya ala ko cogo min kira ko cogo min bɛɛ b'a dɔn muminiw bɛ Mali la dɛ bɛɛ b'a dɔn kodɔnnaw bɛ Mali la dɛ bɛɛ b'a dɔn kalankɛlaw bɛ Mali la dɛ bɛɛ b'o kalama dɛ Malienw bɛ kuma dɔw fɔ ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ de n'u m'a fɔ ko waliju 130 waliju 30 ni ko bɛ Mali dugukolo sanfɛ aw ni Alaw Taala cɛ aw ni Alaw Taala tɛ nin yɛrɛ tɛ danga ye k'a ɲɛsin Mali ma wa
ni yere danga de kan yesi mali mo abe ka waliju munu fo ka fo ko waliju keme sababe sube mali dugukolo jugoro obese ke mali dugukolo jugoro chugodi maliendo mbe ninke waliju la jiye chema maliendo mba sigilente maliendo mbu senkelenka jiye kono halbi jamana kono ani jamana koka ko waliju nunu be mali kono ne tado anna au ne tado kambe waliju sugu munu makwa parce que ne ma famu quoi mali on ba fo donc dalaw ba fo ko ni be mali kono ne taro mali famille ne taro lu wolo la dugukolo min sanfɛ fo na sɔrɔ ni mali dugukolo tɛ fo na sɔrɔ ni maliendenw tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fo n'a sɔrɔ maliendenw tɛ non tɛ hali ni waliju ma wolo i ka dugukolo sanfɛ n'a tɛmɛna n'i ka yɔrɔ ye ka duwawu dɔrɔn kɛ wallahi o duwawu barika fo ka diɲɛ wuli o tɛ bi waliju 300 ni ko o bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ kaburubatu la o bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ bolibatu la o bɔra an ka jamana kɔnɔ o su b'an ka jamana jugɔrɔ an bɛ ka ɲɔgɔn faga o su b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka musow haiba o su b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka bin ɲɔgɔn kan an bɛ ka bin wali musow kan o su b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka bin ɲɔgɔn cɛw kan o su b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka ɲɔgɔn furuw sa o su b'an ka jamana jugɔrɔ ko hali bi ko ma basigi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ i t'a dɔn ko dɔ b'a jukɔrɔ ko ngalon de don tɔgɔtigiya ani jamutigiya ani yɛrɛ yira ni waso ani ka place dɔ sɔrɔ a banna nin dɔrɔn de don wallahi o tɛ mali kɔnɔ n bɛ n kali Allah subhanahu wa ta'ala la wallahi billahi tallahi fɛn min ye waliju 303 ye o ma deli ka wolo mali kɔnɔ surtout olu ka balo mali dugukolo ka fɔ su ka don mali kɔnɔ billahi billahi tɛ i bɛ ka u nɛgɛn de maliyɛn de wallahi billahi bɛ ka u nɛgɛn de ala ka waliyu wallahi ala ka waliyu kelen n ka duwawu wallahi ala t'o bi a b'a ala tɛ tulon kɛ n'o duwawu ye surtout fo kana fo sigiyɔrɔma 300 ni kɔ la ou bien sigiyɔrɔma 30 ni kɔ la o de bɛ ka maliyɛndenw nɛgɛ de kunfinya ye tiɲɛ mais n tɛ bɔ dibi kɔnɔ n ko ye nalimaya de ha kalanbaliya ye tiɲɛ mais n t'a fɛ ka ko dɔn ha e tɔgɔ tɛ fadu ye ya an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa a ye jamana lajɛ an ka wuli ka baara kɛ parce que maliyɛnw bolo k'a fɔ ko wallahi ko yanni dugu ka jɔ ko ala bɛ invisible dɔ de bila kana pour que kana mali jɔ comme français pour que ka mali jɔ comme dubai pour que ka mali jɔ comme sénégal kɛcogo ou bien pour que ka mali jɔ comme ivoire kɛcogo ko an b'a fɔ ya sisan kɔni mali jɔra non o tɛ an bɛ baara de kɛ ka sɛgɛn funteni bɛ bɔ an na o ye sɛgɛn d'an ye pour que ka se k'an ka jamana jɔ billahi cɛ tɛ n'a jɔ muso tɛ n'a jɔ awa jamana wɛrɛ mɔgɔ foyi tɛ na ka na maliyɛndenw dɛmɛ mali jɔli la de anw de don mais anw y'an ta kɛ karamɔgɔ batu de ye ka jamana to ye anw y'an ta kɛ maa batu de ye ani kaburu batu ni yiri batu ani ɲɔgɔn sen minɛ ani walimuso kanu ani tɔgɔtigiw kanu ani tɔgɔtigiw mana fɛn min bɔ i da kɔnɔ k'o de ka kɛ jamana kɔnɔ o jamana bɛ avancer cogo jumɛn na ale b'a tile kɛ a denw fana bɛ n'a tile kɛ nin kɛcogo in de la olu denw fana bɛ na e denw mara nin kɛcogo in de la tiɲɛ maliyɛndenw a ye kɛ kɛkomaw ye aw kana baara kɛ ni jama ye wallahi aw kana baara kɛ ni ngalon ye wallahi aw kana baara kɛ ni tɔgɔtigiw ye aw kana baara kɛ nin bɛɛ kɛ a ye baara kɛ ni faso de ye n'aw ye baara kɛ ni faso ye billahi maliyɛndenw an bɛ bɔ nɔgɔ la dɛ an bɛ bɔ nɔgɔ la dɛ wallahi n'an ko Kanku Musa bɔra n'an ka sanu ye ka t'u di Saudi jamana la a mana kɛ cogo cogo Saudi jamana jɔra o ale ye minnu ta ɲaamɛ la ka bɔ n'a ye o a ye n'a ye min tɔ ye jumɛn de ka ca a n'a ye min tɔ ye de jumɛn de ka ca Kanku Musa tagalen ni bi cɛ ala ka hinɛ la mali an sera ka bɔ nɔgɔ la wa an sera ka mun de kɛ fɔlɔ an sera ka mun de inventer diɲɛ kɔnɔ pour que ka baara jumɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ a maliyɛnden tɛ min sera hali ka technologie yɛrɛ kɔnɔna na ka fɛn dɔ kɛ pour que diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maliyɛn de ye technologie kɔnɔna la a sera ka nin labɔ ale de ye nin créer ale de ye nin créer i t'a ye de don o don i b'a ɲɛ de nin karamɔgɔ ye nin ye hafiz Qur'an ye nin ye hafiz Qur'an ye hafiz Qur'an e ka jamana bɛ dingɛ kɔnɔ hafiz Qur'an e ka sigiyɔrɔ la jɛnɛya bɛ kɛ hafiz Qur'an e ka sigiyɔrɔ la e ka duda la gulɔ bɛ min ye hafiz Qur'an na e denw bɛ bɔ sufɛ ka taa boîte la e ko e ye hafiz Qur'an ye mais ne t'a dɔn maliyɛnden bɛ miiri ka taa yɔrɔ min ne t'a dɔn maliyɛnden bɛ lajɛli kɛ ka taa yɔrɔ min ne t'a dɔn maliyɛnden hakili bɛ yɔrɔ jumɛn ne taara an bɛ réfléchir kɛ cogo min na quoi vraiment ne ma se k'a faamu quoi billahi ne ma se k'a faamu billahi non e tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye ko i den ka tila ka tiɲɛ wallahi n'i y'a ye e sera ka maaw mara wallahi i yɛrɛ tun marala ka kɔrɔ de i mara jogo ɲuman de kɔnɔna na i sera ka mɔgɔw mara de billahi ko mɔgɔ jugu bɛ se ka a bɛ se ka mɔgɔw mara ko a bɛ se ka denmisɛnninw mara ngalon de don dɛ fɛn jugu fara fɛn jugu kan ne tiɲɛnen don e tiɲɛnen don ni ne kun bɛ e mara an bɛ ɲɔgɔn mara cogo jumɛn na an tɛ se ka ɲɔgɔn mara o a tɛ se ka kɛ o souvent sera ni ɲɛ ou bien fɛn b'i bolo mbalo b'i bolo n bɛ sira ɲɛ k'a to i ta la mais ani bɛ se ka mara o ye ngalon de ye dɛ parce que an bɛ jogo kelen an bɛ ŋaniya kelen mali b'o dingɛ de kɔnɔ maliyɛnden min sɔnna cɛ tɛna mali dilan ɲɛ cɛ tɛna mali in bɛ bolo na anw de tɛ wallahi Musa a ye jamana wɛrɛw de ɲɛ bɔ mali la
ka Mali ta jamana be sanfɛ awa diɲɛ jamana be sirana Mali ɲɛ bɛɛ Mali bonya Musa ka fanga bila ni bice ay Mali lajɛ kɛ dɔgɔli be ɲini kan faga kɛra maloya ni kuma sugu de anw yo de fɔ sa o de ya ta anw b'a fɛ militaire minnu bɛ yen de a ka kɛ comme a ka kan ka kɛ cogo min ko a ka kɛ comme bonya bɛ se ka da Mali ka cogo min ko bilahi an tɔrɔ la ni ministre ninnu ou bien ni député ninnu ni président ninnu bɛɛ ye santa san bi hakɛ de ye nin ye a compte kana kɛ depuis Musa wala ka taa la kana bila a tɛna san 30 sɔrɔ a tɛna san 30 sɔrɔ sisan o san 30 in kɔnɔna aw ye jamana in ɲɛ ko a taara yɔrɔ jumɛn tori bɛ pas mais Mali tɛ bouger wallahi Mali tɛ bouger tɛ parce que jamana den bɛɛ ye hakilina kelen de o hakilina kelen ye mun de ye ko an mako tɛ jamana la an mako bɛ maaba de la tant que n'an bɛ ɲɔgɔn batu de la hali diinɛ kɔnɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn lajɛ de la ɲɔgɔn batu de la diinɛ tɛ taa o diinɛ tɛ avancer e ma Mali diinɛ ye de minnu bɛ giri yɛrɛ k'a fɔ diinɛ e k'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka hari aya kelen fɔ wallahi i tɛ se ka hari aya yɛrɛ k'a fɔ k'a tila i tɛ se bilahi yara an tɛ kuma hijibu kɔni kan k'a fɔ k'u ka hijibu kelen kala i b'a kala ka taa n'a yɔrɔ jumɛn mais i b'olu de ye karamɔgɔ kɔ la ni karamɔgɔ in tɛ n bɛ sa karamɔgɔ nɔfɛ karamɔgɔ ɲininka kira yɛrɛ ko ale denmuso ma fɛn min ka d'a ye a b'a k'a ye diɲɛ kɔnɔ mais bilahi kiyama dɔ se t'a ye dɛ aw ka karamɔgɔ a y'u ɲininka kɛ n'a y'a sɔrɔ olu ka arijinɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ a fɔra ye diɲɛ kɔnɔ de kira dun ta fɔra ye diɲɛ kɔnɔ de a n'a denw olu ko se wɛrɛ tɛ olu ye pour que ka se k'u den fana dɛmɛ olu dun ka arijinɛ don foru ye depuis olu ma sa fɔlɔ e ka karamɔgɔ min bɛ yan o yɛrɛ t'a dɔn o yɛrɛ ka min yɛrɛ prépare latigɛlen b'o yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ n'i y'a yɛrɛ ɲininka a b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ arijinɛ kɔnɔ tɔɲɔ min ni maa minnu fagara a nɔfɛ a n'a ye maa minnu ka nafolo dun a n'a ye kalabantiya ni yuruguyurugu minnu kɛ kɛrɛfɛ ni mɔgɔ t'a kalama ni Ala dɔrɔn de b'a seereya la ka fara a n'a tigi kan a b'o dɔn ale yɛrɛ taa yɔrɔ min ye n'e taara sa nɔfɛ jɔn sara e de sara fu e fɔlɔ bɛ taa don ale ɲɛ jahanaba kɔnɔ fɔlɔ wallahi a cɛ tɛ cɛ min bɛ se ka mɔgɔ ladon arijinɛ kɔnɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ka waliju minnu fɔ k'a fɔ ko olu nana Mali kɔnɔ bilahi n'o kɛra maliyɛn den tɛ tɔɔrɔ mɔgɔ min ɲanina diɲɛ kɔnɔ nin kɛcogo in na o donna an faw tɛ waliju minnu nana an faw de tɛ yan waliju minnu na an mɔkɛw tɛ an bɛnbakɛw tɛ yan i ye Mali bali hɛrɛ jumɛn de la o la donc il y a Mali bali hɛrɛ de la i ye dɔw ni mɔdɛw de bali hɛrɛ la donc i ma se ka duwawu kɛ Mali ye olu suw de bɛ bi n'an bɛ k'u batu non an bɛ kaburu batu de la an ka fɛn sɔrɔ an bɛ ka kaburu de batu ka maa dɔw su batu kira ye min bali kira ye min haramuya an m'a fɔ ka kaburu jora de kaburu jora fɛn t'o la de mais an ye kaburu jora kɛ kaburu batu de parce que kira ye hari musow bɛ taa kaburu a bɛ taa kaburu jura de mais ka musow ni cɛw de fara ɲɔgɔn kan ka taa balimamaw tɛ sinjimaw tɛ cɛ ni muso yɛrɛ tɛ ka t'u i burankɛ su lajɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ jamana wɛrɛw la ou bien ka bɔ dugu wɛrɛw la ka fara ɲɔgɔn kan ka t'i jɔ kaburu dɔw kunna non aw y'o kɛ boli de ye mais ani ala ye min fɔ kira ye min fɔ wallahi bilahi tɛ kelen ye an bɛ kaburu bato la an ka jamana kɔnɔ an ko an ka jamana dugukolo ko barika ka don o la ni barika dun tɛ dugukolo la o jamana in tɛ basigi ni barika dun tɛ dugukolo kan sanɲɛnama tɛ n'o dugukolo kɔrɔ awa ni barika yɛrɛ to dugukolo la aw bɛ basigi sɔrɔ cogo jumɛn na nkaw bɛ bɔ de ka taa jamana la barika bɛ jamana minnu na c'est pour ça que maliyɛndenw bɛ ka bɔ nin kɛcogo la a lajɛ kɛ a lajɛ don o don an bɛɛ bɛ kule la don o don ala ma don o don an bɛ kule la an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye fɛn wɛrɛ tɛ an yɛrɛ jogow n'an yɛrɛ ka baaraw de don maliyɛndenw yɛrɛ jogo an'u ka baaraw kɛcogo wallahi n'a bɛ ŋanamu min na dibi la an'an bɛ ɲɔgɔn batu min na k'a kɛ ni ala tɔgɔ ye ka ko bɛ ta k'a dulon ala la k'a sɔrɔ ala ye anw dilan kana baara de kama ko an k'an cɛsiri an ka silamɛya kɛ an k'an cɛsiri pour que k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la an k'an cɛsiri fɛn min kɛra nin kun ye an ka se k'o ɲini fɛn min bɛ se k'an balo an ka se k'o ɲini an ma se k'o ɲini jamana kɔnɔ an y'o bɛɛ donni ta k'a da ala de ko k'a fɔ ni ala sɔnna ni ala ko nin bɛ kɛ bilahi o ye nkalon de ye i b'a laɲini de pour que ka se k'a sɔrɔ i b'a laɲini de ala b'a latigɛ i ka se k'a sɔrɔ bilahi n'i ma fɛn min laɲini i t'o sɔrɔ de parce que pour que an ka se ka latigɛ ani laɲini bɔ ɲɔgɔn na maliyɛn yɛrɛ t'o dɔn n ko latigɛ kɔrɔ ye de adamaden yɛrɛ mana min laɲini ala b'o de latigɛ adamaden ye mais an y'o bɛɛ to yen ko ni maa dakan bɛ min na ko i b'o sɔrɔ i dakan tɛ sɔrɔ foyi la n'i ma min ɲɛɲini bilahi ala ma mɔgɔ si dakan kɛ nin ye k'a sɔrɔ i ma ɲɛɲini aw ye jɔn ye k'a fɔ k'u y'a ta dɔrɔn k'a kɛ président ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka laɲini tɛ aw delila k'a ye dugukolo jumɛn de la a y'a ɲini kana n'a ye kɛ a ɲini ka hali alimami minnu bɛ sigi alimamiya la billahi dɔw de b'a a yɛrɛ de b'a laɲini hali n'a ma bɔ n'a kuma ye a b'a fɔ dɔ ye o laɲini in kɔnɔ ne fana bɛ taa fɔ dɔ ye karisa b'a fɛ ka kɛ alimami ye de mais a t'a fɛ ka kuma fɔ aw ye n ko ye laɲini dɔ de ye mais ne ka foli kɔnɔna na dɔw fana bɛ se k'a faamu o kɔnɔna na a bɛ latigɛ ale bɛ se ka kɛ alimami ye ou bien ale bɛ se ka place dɔ sɔrɔ c'est ça mais maliyɛn bɛɛ ko fɛn min b'i da kan na i bɛ k'o de ye fɛn jumɛn de b'i da kan na n b'a fɛ saya de b'i da kan na i t'o de kɛ saya de b'i da kan na awa
wolola ka wolo kana je kono o yida kan de nalen ko fetne kono ite munde je o saya ko nyini te da kan na isigi kona so nyini bi da kan na ko be wuli ka tawri nyini sisa ala ka mele ko black kana SNI bolota pour que katila travailler non je suis désolé non e jamana bi se ka basi ci ko dumela be isigi ko ne ala mana minki male nyere ya kungo beta kadlo ala de la male nya ka jena tige bela jele même ko jugu même ni male nye jene yake ni male nye glomi ni male nye wali muso tige male mba beta ka ke ala kala tige de ka beda ala de ko vraiment ko ni be karsa daka de la daka o dunye daka njugu yede kata wali muso tige ala to donde ka foko way ko etara wali muso tige ko bi daka na nube sariya bolika nube ganya keme kila na soro ifurlente na soro ka foko idaka ndedo ala de bo do abo sebe qur'ana kono vraiment nye jenia do ni ndaka na abena jenia de ka bena wali muso de tige na yo tige au kana gusanya keme bo ala furlendo ube na soro furlendo au kana faga parce que nya ka daka ndela ala tumbo sebe ka qur'ana inkono mais munana mo sebe kono parce que ida kante ami da jene ya kama ambi ida ikata jeni wali musoyi alama tieda ikata jeni wali musoyi billahi ote tieda kana alama tieda fugari ya kama ote tieda kana awa alama masida ka foi kana na folo nyini ote moshi da kana nimbe malien ka fuari ya di nimbe malien ka kodombali ya di nimbe malien ka fendombali ya di awa nimbe malien ka kalambali ya di awa nimbe malien ka recherche bali ya di c'est ça nimbe malien ka fuari ya di e ka lajeki diplôme tigi min dalen be mako ya be bandia mais ibo lu de soro karamo batula har do mena ni plenti do na karamo kama ibo lu de mbesa karamo no fe ibesa karamo no fe e isike kalana e ma bara soro e be yoli la e ko way ko karamo ka do e ka uto karamo do nyini na ka uto karamo be ka daji to awtege ka uto karamo kel numbe gu tege da aw kunna ka uto abita sho karamo kel nunka keneka awni ala taw be bara soro awni ala taw be siga na folo soro na folo min be siga har na be siga muso furaw yere ya ala jeki be fogon be nyini kabo malin jeni be fogo be nyini kabo femeretere fantaya femeretere segen femeretere malin de nyire tado akanga minyereke même akanyana ma yere kono pour que nka décision yere ta nyere kuna hotede tellement que olu yere ko be donita ka da ala de ku ni ala kota bolo ka fuko ala na ka karamo numbe kuma de ayu nyininga kosobe ayu nyininga wallahi ayu nyininga awa hari ni doni kelate kuma surtout ko ala surtout ko meleke ko ni ibo olu de siglenye ambe dowuke ambe ruke ni meleke nana meleke kana yorojumi meleko be jigi anu be do mumine ne ko malendo auto do ndia amuru ba karamo no fe au kanga kalande ka karamo no fe ka se ka nyedo me abe tugo karamo kele nu no fe no ya ko meleko be na bi au fana be ta sujudi ko lukoro hari keme fana mbo bola be ta takadi numa ku teda au kuna au ka se ka bara soro au ka se ka kalan ka se ka avancer au ka kalan be se ka avancer ni ke tugo na tugo jmena e na soro do ye chi ala ba fo mo ka kala no ata fo mo ka kala aba fo ko kira madoro ke ka do ta mo ye e ka mo la kala do doro na doro nu ye do ke nyogonye bébé ke kalankela bébé ke doni kela c'est ça ni ndron de do awa bara o drone de be mo nafa awa bara no de islamia teke awa bara no de tisiga alabatu awa bara no de teke faso intejo chete na blik denkele na mali kono na malende ondete awa musote na blik denkele na mali kono invisible te na mali dla am malende onde on de be bara ke pour que mali mbejo tukomi on de be bara ke anga sante kala kana on de be siga bara ke ka kele ke anga sera ukadla on de be siga bara ke anga hakku be siga soro tukomi pour que anga jamana akado ka foko way ko on de jamana denkele unya ka fo on de tay mali. Voilà. Kafoko on de taille mali. Yaya. C'est ça. Mais malenden tora ko ala. Billahi awte ala do. Abe ala to de fo me awte sira ala ni. Wallahi abe do de ta nyonye me wallahi ngani amani. Wallahi ba fo ko ala kota kira kota me billahi iblesa ka do be minede. Me on ka do awte minede. Na soro malende on ka do be minede. Mali be toro min gono, mali be dinya min gono. Malendo be nyani mina jamana ko fa ni jamana koka. Ani jamana kono billahi anto toro no nyani soro. Ay malende o lajeki. Ayalaje jiye chema ayalaje jiye mo be ka laje chokomi abe jiye yororo jiye mo wero be ka laje chokomi ayalaje be fukon be nyini kabo juskasi be nyini ka be fa ete doctorier ko jagwa fo ka ke doctorier obisika nyala bo chokomi adama be sika ke doctorier obisika ke chokomi la atisika ke o feminto yede awa mali fana ni ke chokode adama minu ntese mali la bara olu tise moral foi da an kunna ni ala ko tawa ala ko infana morali sidiri dans des bala ikaye jama dembe ke foirier même diplôme tigu
foyi t'olu kunna ni saya de tɛ n'o de fɔ n ko foyi tɛ adamaden da kan ni saya de tɛ saya ni balo a banna ko i bɛ wolo diɲɛ kɔnɔ de o y'i da ka ɲɛ wa i bɛ tila ka sa saya ye i t'a jɛ i sɔnna i bɛ sa i ma sɔn i bɛ sa nin de ye da ka ɲɛ a part de ça jumɛn de b'i da kan na min b'i da kan na a ye bɔ n'a ye ko min ye da ka ɲɛ ko la i da ko i ka kɛ nafolotigi de ye n'o ye nafolotigi ye i y'a ɲɛɲini de ta i da i kana baara kɛ n'i bɛ fɛn sɔrɔ kɛ Maliyɛnden tora dali de k'a fɔ ko ni Ala y'i da nafolotigiya kama ko ni Ala y'i da fɛn min kama i b'o sɔrɔ k'o ye nkalon de o ma sɛbɛn kuranna kɔnɔ o ma sɛbɛn hadisa kɔnɔ bilahi karamɔgɔw bɛ k'a kɛ de aw ka to olu senkɔrɔ olu denw ka kalan olu ka tila u ka kalan na olu k'aw faw arnaquer i denw ka tila ka na aw fana arnaquer o misiri kelen in kɔnɔ a n'o sigiyɔrɔ kelen in na a y'a lajɛ kɛ Mali misiriba ninnu bɛɛ lajɛ Bamakɔ kɔnɔ in kɛ e k'a lajɛ an fa minnu maa minnu tun bɛ ka anw faw lasali k'u lawaaju a y'u lajɛ aw denw de bɛ ka aw lakala bi aw denw de bɛ ka sali na anw ye bi mun na n'olu fana m'o to ye k'a fɔ ko wayi ko parce que ko ni Ala ye fɛn min kɛ k'o de don ko mɔgɔ wɛrɛ ka bila o place la non o tɛ kɛ o a ye kɛ kodɔnnaw ye a ye kɛ kodɔnnaw ye a ye recherche kɛ kosɛbɛ c'est très important a ye mɔgɔ c'est-à-dire karamɔgɔ ninnu i kalanna diinɛ dɔrɔn de la c'est très simple a ka nɔgɔn diinɛ tɛ yɛrɛbaya ye o dulokiba tɛ foyi tɛ i ye diinɛ kalan cogo min tɔw y'a kalan nin kɛcogo de la c'est très simple mais o dɔrɔn de don mais anw de fɛ n'i ye diinɛ kalan dɔrɔn ni mɔgɔ min bɛ se hali kudu Alahu dɔrɔn na ou bien ni mɔgɔ min bɛ se sabihi dɔrɔn na ou bien ni mɔgɔ min bɛ se bakara fana la anw de b'an t'o fana kɔnɔna na sisan k'a fɔ ko wayi ko non ko karisa kalannen don k'an ka tugu karisa kɔ aw bɛ tugu a kɔ idée jumɛn de la idéologie jumɛn de la mentalité jumɛn de b'ale kun na n'aw y'o ye n'o fɔra aw ye n'aw ɲɛ b'a kɛcogo la n'aw bɛ tugu a kɔ kun jumɛn de la ko a kan ka di kuranna foli la wa ko a kan ka di hadisa foli la wa ko a bɛ se ka tafsiri kɛ yan ko a bɛ se ka tafsiri kɛ yan o de bɛ se ka Mali bɔ ɲɔgɔn na ninnu y'u si kɛ minbari sanfɛ ko Ala kɔta kira kɔta a y'a lajɛ kɛ aw cɛ kelen minnu aw mɔgɔ kelen minnu tun bɛ sigiyɔrɔ minnu na aw y'a fa kɔrɔ minnu sɔrɔ ɲɛfɛ de a y'a lajɛ n'a sɔrɔ i kɛra fɛn ye i ma kɛ fɛn ye toujours i bɛ sugi o alimami kelen ninnu de bɛ dugawu ta o ye i kɛra fɛn ye wa i ma kɛ fɛn ye mun de nana n'a ye aw ka fuwariya de y'a kɛ aw ka kodɔnbaliya de y'a kɛ aw ka baarakɛbaliya de y'a kɛ parce que aw tɛ baara fɛ aw mago t'aw yɛrɛ kun na bilahi aw karamɔgɔ ninnu bɛ fisaya n'aw ye i bɛ ka don aw kan cogo min ka balo n'aw ye ka étagebaw jɔ bilahi hali dɔw bɛ na o étageba ninnu de jɔ tugun aw kana réveiller dɛ a ye da ye sɛgɛn o de y'aw labɔ dɛ sɛgɛn o de ye ne ni ɲɔgɔnna 100 labɔ ka bɔ faso kɔnɔ n'o tɛ fɛn man di ka bɔ ka tɛmɛ faso kan dɛ an bɛ tugulen bɛ kira min kɔ n'an b'a fɔ ko kira sallallahu alaihi wasallam kisi nɛɛma ba ye kira gɛnna ka taa Madina dɛ mais a tilala ka taa Makan tugun mun de la ko a faso et non ta y'i to Madina a tun bɛ ka diinɛ pratiquer o a tun b'i to Madina ka diinɛ pratiquer diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ komi diɲɛ bɛɛ y'a sɔrɔ cogo min mais mun de y'a manqué a ko Ala ma ko n bɛ fɛn kelen de ɲini fɛ n b'a ɲini fɛ e min ye n da n'i bɛ n faga e min nana ni diinɛ ye k'a di ne ma n t'a fɛ ka to Madina mais n bɛ diinɛ pratiquer Madina mais n b'a fɛ ka don faso de kɔnɔ foyi tɛ maa faso kɔ an Maliyɛn dɔw lajɛ kɛ tɔw bɛ ka don faso kɔnɔ an bɛ ka boli ka bɔ an faso kɔnɔ kun jumɛn de la bingani jugu baarakɔntanya kalanbaliya kodɔnbaliya sécurité t'an bolo foyi de t'an bolo an faso kɔnɔ an bɛ ka boli nin kɔrɔ olu bɛ k'u ka faso ɲini an bɛ ka boli nin kɔrɔ kira y'a ka faso de sɛgɛrɛ mais an ka karamɔgɔw nana de k'a fɔ ko an bɛ balo faso de la mais an mago tɛ fasodenw na ko kira ko jama min n'u gɛnna ka bɔ Maka ko ale ka laɲini yɛrɛ Ala ka se k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ kɛ pour que a ka se ka don Makan dɛ n ko ye faso dɔ de ye n'o tɛ diinɛ dɔrɔn tɛ o diinɛ dira ma Madina a ma pratiquer wa diinɛ dira ma Madina a ma kɛlɛ kɛ wa n ko diinɛ b'a bolo ye mun na n'a ma to Madina ten dɔrɔn k'a fɔ ko non ko ce n'est pas la peine hali ni mana Makan dɔrɔn n bɛ se ka diɲɛ bɛɛ kunnafoni ni nin ye n bɛ se ka diɲɛ bɛɛ ladɔnniya ni nin ye non a ko n faso ngolo yɔrɔ kira ko a mago b'o de la yani kira ka kɛ ciden ye yan'a ka san 40 sɔrɔ a tun bɛ dugukolo dɔ de sanfɛ a tun bɛ Makan de a ba tun bɛ a fa tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam kisi nɛɛma b'a kan a tun bɛ mun de la ye n ko kira nana ka kɛwale dɔw de sɔrɔ yen kira nana k'u sɔrɔ hakilina dɔw de fana kan k'u sɔrɔ taabolo dɔw de kan k'u sɔrɔ jogo dɔw de kan k'u sɔrɔ danbe dɔw de kan k'u sɔrɔ hɔrɔnya dɔw de kan k'u sɔrɔ hɔrɔnkolonya dɔw de kan a ɲuman b'a la juguman b'a la kira y'u sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na n ko a balola ye ka san 20 sɔrɔ ka san 30 sɔrɔ k'a sɔrɔ jogo kolon bɛ kɛ jogo ɲuman bɛ kɛ fanga tun b'a la wa a sera ka fɛn kɛ wa fo cidenya dira ma waati min Ala ka jɛn n'a ye a ka nin kɛ cɛ t'a faga muso t'a faga ale Ala dɔrɔn de b'a protéger o fɔra aw ka karamɔgɔw ye wa n ko mɛlɛkɛw de bɛ ka kira protéger
aw hakila meleko de be ka karamo portesia aw hakila wahawu de be ka jiga ka karamo nunka aw hakila don de ba ka karamo nunna no wallahi billahi wahawu tem jignu nunka nun te hari sogo ke sogo mi ka fo ko nu be sika expliquer ka fo ko avec billahi ateke wallahi parce que adamaden kanga sogo mina o be parce que sogo fana chitabu bende o dia tombe ka fo ya autugulembe karamo mungo cha ay nunum bla donite nunna wallahi billahi ka fo ko sika si jebula ka fo ko sidiri ka fo ko kolosi babu bolo ko mabaw de o te sa sidiri ala yi min fo ke wala te ka ke mali kono sa nyo de tango mali doli de ta ka glo alala ka so anyere ka doni de do abanyere ka horon kolo ya de do anyere ka malan kolo ya de do abanyere ka kodon mali na ka baraju tonyo o de be mali endenka o de be mali endenka manya beta ka ke ala koy kiyama do an ala be kiride wallahi ne ala mali kuma ala ko ta no har ni ko inshallah to inshallah ko de mbena minke mais ni ko inshallah e daka sino e kanga bara minke e moke inshallah be so godla no ngo adama den de be dine pratique ambe ko de fo dongo do ayaw nyele doni sa parce que e be muguma minke ka déplacement munke olu de be dine la nyana maya ni ete dine te en tant que ni ebe o de ato dine fana be mais ni ete dine be wa dine te o bo dine na kunye nkera aunde dine de kera fe labanye no kera fe labanye kabaw ngonde be se ka dine la bara andi be se ka dine la bara dine tiga la bara na aunte o non dine tiga la bara na aunte ni dine tumbe se ka bara ka soro aunte ala tumbe se ka fo krey e ka to madina problème ta la e ka dine mbala nyama ya yanfe ou bien makanka munu nyike olu be faga ni olu be faga kaban katla dine mbala nyama ya ite ka soro hadni mogote no oteo dine de krafe labani c'est-à-dire jamana de be dugu kolo do de be dugu do de be adama den do de be ni ma fin saint fla clofla tege fla pour que ka se ka dine la nyama ya ni ete se dine be ya ni ya ne be ambi ne wula ka sali femere te mbende meninte mo ba fa aras 24 sallahu be masalia non donc o ba ira on na ka ko faso o de be dine ni dine na kunye de c'est-à-dire na ye faso jo abaw deme faso jola abaw deme benna abaw deme karamala abaw tinde nyogona abaw hine de nyogona pour que o se ka baraka halbi pour que o se ka nyeshi faso ma dine ere na kunye ninde ebe se ka alabatu ka soro ko ebe nyani ni toro kono duminite ebolo foite ebolo ebe alabatu ka tayoro jume ateo donc ko do be anko lu chien fo nyogonya malien te chien fe mais on be sani srenka malien te chien fe mais malien abe son kaka horonya chien on toy wallahi malien do ambe ka wala kununde billahi ambe ka wala kununde wallahi na soro chebe muso be min be ka malien do wala kunu ka bo shinola billahi man ga famille de donde billahi ni kalankela nunga juguya tew ande nunun be kalankelen de ka ambe nunun juguya munde la ika kitabu be mbolo nga kitabu be mbolo ika hadisa bi wole ka qur'ana bi bolo abe qur'ana kelen de mais afora chugo mi ananya kala chugo mi ana pratique kanga ke chugo mi ite ko de ke c'est ça la vérité ite ko de ke ala mi fo créer min ko imato tasiraka billahi imato tasiraka wallahi wallahi billahi imato tasiraka ibeku kanyana ma de lanka ibeku u yire ka horonya de la anka ibeku de unka avenir de la malende unka numbu shike ibise ka qur'ana tla malende kemeni nyonje qur'ana ka tla uni nyonje aw be ka sike ka do ke maliye ko halbi ko odo majabi ko halbi o malende be fantayala ko halbi on be toro kono ko halbi barakontanya ba on ka jamana kono ko halbi on ka santé malakana ko halbi on ka famo masika aw laje mo yanga jamana kono ko hara on ka famo be ka mbalanka hakelo o kainka e otmana ka kalanta rojmi parce que ambe ka fendo nyagami nyona mi manga ka nyagami nyona dine ni fanga manga ka nyagami nyona c'est ça dine ni fanga manga ka nyagami nyona fanga yi fanga de kira ire nana ka fanga do de sure kira nana ka kaba kle soro ma do de bolo fanga bo olu de la na folo buku na folo tiya doronte fanga bo olu de la al kaba kle bu bolo mais est-ce que kira wu kle ka kle minia non kira mo keo mais ko kira dina nyema di ala tumbe sika oru dama pour que aku kelo mais ngodo mina tara kle minia ka daele o ko fere akoko no ko boli mumbe kwanko lu tika boy ko me ko kle ayta la sagi makankauma kile nunu segira kata o kafiri kile nunu de tego kasoro imatubi alikaba kile segira kata di nunu de mo mais ni malien ni ici qui tege flada oui ni ala sona ni mbeke inshallah ni ala sona
c'est-à-dire abla kuna eyre ni ne rete kan ni munguma inkew ni ne mawuli kan ni video inkew est-ce que video mbe ka yere ma ne kin sigile doro ka funi ala sona ni mbe video ke mbe samba kelenke au nyana ya ni video inteke c'est pour cela que aya bla kuna ko faut teke ma yere nyina ma ala faut te bala ma yere la jamais malin de be fem bala yere la ka fo ko ni mbala la no o yika fuare ya ni ga dengolo ya di malin betede membe kuma anta tumbe kuma ni majorité di c'est ça parce que jamana famba ore kono ganendo jamana famba ore kunfiye jamana famba ore kodombaliye jamana famba ore makala jamana famba ore tere sersi jamana famba ore be kaburu batula jamana famba ore be mabaya batula jamana famba olu de be ka bimuso ka jamana famba de be ka nyogon fa c'est ça min be kodon ore kacha mali kono ani min be kodon kateme min be kodon malendo ay kawyere malendo ni mori nununte wallahi malendo nununte ay wuli ka barake na ma barake obe barake awa hauso naw wallahi an kan video nunu donna tawla aw dow na dow wallahi be na sike kan nunu laje billahi billahi be nunu lame donc li da kunte ka foko bitura kala mesa ngo donc da kunye de mamunu be ni kofe oluka hakimi man sura la kunu tono munyu soro amu bibe kololo min kono amu be sika sininye sigi chogomi donc li da yere kunye ni de ikani de iramgo la ka ke donc li ka kunu nyira ka bira sini munde be na ke donc li kunye ni de o awa kala nyere kunye ninde kala fana na ninke choko indala kurana yere tingina ninke choko indala ma folo munun temena manto munun temena ulu kibaru ya ani erebe klemena ekanga munde ke ekanga bolisira jumende ka ani manto munun bena ekofe ebeta laba mina kurana na mi fensa ba inde kama awani ni fensa ba inde ekara mo nyininga ko na munde kama me tara be yelema ka beku nindo moy itara be kro yeleba parce que mamunu makala o de kacha ibe ka yele ma bamanan kanna e bolo de chiye orko te chiye e bolo de akoro orko ta koro billahi orko ta kala ni billahi malende ay wula ka kala na ma kala ay wula ka barake billahi na wa tege sama ka bonu nun kor billahi be ke fenyi aw be ke fenyi na ya klobo nun ka kuma koro amma fo be ki ka suni ga salito e oteo e ne nga suni nga sali ke ne nga sali sa fana min sali jonde ba kala ma personne nere nyake ma ke jonde ba do personne mais malibe de gumi ngono ne ba do e ba donde mais ne min sale ba do e ta don donc dîner vie privée dronde vie privée de publicité ate jamana nafa te mo nafa ni dîner be fe nafa bi follow dronde nafa e min be ka ke abene dronde nafa follow o kofe on nafa no tono ne fana be siga mo were nafa nai awa dîner be ke ninke to indela mais te siga dîner ke ka mo were de la nafa ka sore ma nafa sura la de e anga dîner nyama jumene be minye nafa sura la non iman nafa sura la c'est pour cela que be ka balo auna olu tisiga on nafo olu tisiga on ka hakke nyini ka dammo olu tisiga on lado baralaw olu tisiga on ka kelekeo on debe wuli kanga keleke awa on debe se anga faso joke me kando go dogo nyogon kofia kuma sulu dantea ay malende o laje chini ni ko kasa ibaye be botu ko fano banini ka fantu ntado ni ke la femeretere dongo do ko debe bala maliende na femeretere ite réfléchide iti sigi kamiridi me kasa kon tugule be katako moi c'est-à-dire ala gere kala nyine munde aka hakile munde c'est-à-dire ale ba fe ka nin ko inke kunjumende ka kan nafa de do be jamana kan nafa de do na soro jamana ko de do me dro ko kasa e ma chinmani fo dro pap non ni kasa te fuite vive kasa non vive le Mali ni Mali te fuite awa ni Mali rete pas raté vive le Mali amma go be Mali de mais vu vous karsa ni malite o karsa be surewa ate sureyo bon ni bébé malien na malien ka mentalité anta do nganga framante wati mi anta don quoi tant que no de ma boy mali halbe ambe tinge kono de en tant que no de ma be samu ga ni kofe ambena chigitu ka foko ko 24 tunye ni foka temede awandu nya foka temede awanye ni wona keme foka teme abe kera kelenkele a ko chogodi odia tunkon te bodongo do beta na kada aw nyanga video koro ambolu de publier aw yere bebi yere sora kono ka fo min fora nintum fora ka temere aw be ka sagi munu na aw nyolu fo ka teme ma utu la me kunju mendela no aba fo ka nye drogo talawi ko nye fakelawi kambe dine contrôle non dine contrôle yoro jume enya be dine de la Mali ko na be min contrôle ambe mun contrôle la dine min tesega jamana don ka hakenyi dine min yere tesega expliquer mo ye pour que jogo kanye ka comportement humain soro muso ka jenia dabla mo ka droku ta dabla mo be ka wurmi labo ka do fama la pour que ka se ka bara soro diplôme tugi munumbe nu ye ka kalanke katla pour que lu ka se ka bara ko dine mi mbase ko keleke o dine be se ka joro jumende di mo ma na be se ka joro mi ndima o ta nye fokan papa awangu ko Mali de ni Mali te foiti Mali
Mali dun ye jamanadenw de mais o jamanaden ninnu de caman bɛ karamɔgɔ batu yiri batu su batu laban na Mali ta tiɲɛna jamana o jamana su de bɛ batu ye jamana o jamana mɔgɔninfin de bɛ batu ye jamana o jamana la k'a fɔ ko karamɔgɔ batu de bɛ yen bilahi tori bɛ paw jamana tɛ pande a b'o jamanadenw waati bɛɛ lajɛlen na aw bɛ ɲani de kɔrɔ aw ka hakɛ tɛ sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na aw bɛ to degun de kɔnɔ aw bɛ to souffrance de kɔnɔ aw bɛ to konnagan de la aw bɛ to konnafili de la o jamana bilahi aw tɛ lafiya sɔrɔ n ko de bɛ Mali kɔnɔ a y'a lajɛ kɛ maliyɛndenw yɛrɛ jogo k'olu ɲɛsin Ala ka diinɛ ma k'olu ɲɛsin Ala ka kiraw ma k'olu ɲɛsin Ala ka maabaw ma n'o y'a ka walijuw ye ka ngalon siri Ala ni kira n'a ka walijuw ye ani Ala ka sahabaw ye mais k'a sɔrɔ o hɔrɔnya n'o danbe n'a kɛwale ɲuman n'a baara ɲɔgɔnya ɲuman o tanna mais an b'olu de kɛ ka couverture d'a kan ko kira y'a kɛ tan de a ka sahabaw y'a kɛ tan de awa Ala yɛrɛ ko tan de mɛlɛkɛw yɛrɛ ko tan de ko hali arabu jamanaw la arabu jamanaw na yɔrɔ jumɛn a da ka di olu la ka tɛmɛ anw kan a da ka di arabu jamanaw la dɛ ka tɛmɛ anw kan olu ka jamana jɔlen don anw ka jamana don e b'i tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ jumɛn na ko min jɔlen don bɛɛ ko ko n yɛrɛ kun bɛɛ bɛ k'a tɛgɛ da yɛrɛ kun ko ne de bɛ kɛ faama ye aw mago bɛ n yɛrɛ de la ko jamana in tɛ jɔ don o don i bɛ maa dɔ de ye ko jamana in tɛ jɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ aw ka maaba batu n'a ka kuma kalantan fɔ jamana in tɛ se ka jɔ aw tugulen bɛ nkalon minnu kɔ nkalontigi minnu kɔ aw tugulen bɛ maa minnu kɔ k'a fɔ ko hɔrɔnw de don ko jamana kanubagaw de don o de ye nkalon ye olu de tɛ jamana in kanubaga ye jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ olu de ye jamana in bila o dingɛ kelen in kɔnɔ o bɛ fɔ e b'a fɔ ko non ko karisa bɛ karisa contour la karisa bɛ karisa contour la kun jumɛn de la a bɛ jɔn balo en contre li ne de bɛ k'a balo en contre la e min b'a fɔ k'a fɔ ko ne b'a karisa contour la de e de bɛ ka karisa balo e ka kunfinya de y'o ye e ka kalanbaliya de y'o ye wallahi Mali diinɛ ɲɛmaw ne de y'o fɔ sa n ko i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔsɔ mais i tɛ se ka ne sɔsɔ sa fo n'a y'a sɔrɔ ni kitabu wɛrɛ b'u bolo min tɛ ne bolo fo n'a y'a sɔrɔ kuranna kelen tɛ fo n'a y'a sɔrɔ hadisa kelen tɛ fo n'a y'a sɔrɔ fiqhu kelen tɛ wallahi fo n'a y'a sɔrɔ kira ka sunna tɛ sallallahu alaihi wasallam en tant que n'o de don i bɛ fɛn min na billahi i bɛ ngalon de la i bɛ ka balo fɛn min na i bɛ ka balo haramu de la wallahi i bɛ taa sira minnu kan ka adamadenw nɛgɛ u ka sa u nɔfɛ wallahi alijinamaw tɛ awa sejusu fana tɛ dɛ i sara janfa de kɔnɔ i sara kalabantiya de kɔnɔ awa i sara maafɛ batu de la i sara de ka maa dɔ protéger mais wallahi i ma sa Ala ka sira kan dɛ a y'o yɔrɔ faamu dɛ e min ko e bɛ sa i karamɔgɔ nɔfɛ e min ko ni e karamɔgɔ tɛ e tɛ diinɛ dɔn e karamɔgɔ dan ye ka diinɛ yɛrɛ e la de mais a ma dabɔ a kama e k'i karamɔgɔ batu dɛ a ma dabɔ a kama e ka tugu i karamɔgɔ kɛ k'ale kɛ kira ye dɛ a ma mɔgɔ tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ mɛ min kan ka bila kira place la mais n ko bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ dugukolo kan min bɛ bila Ala ka kira ka sahabaw place la mais n ko bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ ka bila Ala yɛrɛ place la n ko bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ aw ni Ala cɛ barika bɛ sɔrɔ Mali la aw ni Ala cɛ an bɛ barika sɔrɔ Mali kɔnɔ non hali ni sisan ni maa dɔ bɔra k'a fɔ ko ale ye fɛn dɔ ye i b'a ye tɔgɔ ni jamu an b'o ta k'o d'a ma tugun karisa ye dɔnnikɛla min ma se k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o bɛ se ka jamana basigi o bɛ se ka e bɔ nɔgɔ la aw b'aw sigi k'aw yɛrɛ filɛ ni morikɛ ko a bɛ se baara la ale yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na a lajɛ dɔrɔn kɛ a lajɛ n'i y'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se baara la a k'a yɛrɛ kun ɲɛ kɛ a k'i yɛrɛ ye i k'a k'i denw ye i k'a k'i balimaw ye k'a k'i sigiɲɔgɔnw ye olu bɛɛ ka bɔ nɔgɔ la i ka kabila ta kabila e ka ta kabila bɛɛ ye fantanw ye e yɛrɛ du yɛrɛ tɛ e bolo fɔlɔ e yɛrɛ bɛ ka balo gouvernement de la n'a sɔrɔ dɔnni bɛ e la ko dɔnni min bɛ se ka maa kɛ fɛn ye e yɛrɛ fɔlɔ de tun kan ka kɛ fɛn ye e man kan k'i gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔw de bɛ taa ɲini e bolo nka aw yɛrɛ bɛ ka balo mɔgɔw la aw ka tila k'a fɔ ko aw ye dɔnnikɛla ye mais o dɔnni bɔra yɔrɔ jumɛn parce que ne b'a faamu dɔnni min don i ka kɛgun n'aw ye i bɛ kodɔn ka tɛmɛ aw kan i kan ka balo la cogo min o de dɔnni b'o la mais ani Ala ye dɔnni min fɔ k'a fɔ ko maa ka kɛ fɛn ye non o tɛ kuranna kɔnɔ dɛ o tɛ hadisa kɔnɔ dɛ Ala ma aya sɛbɛ kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko ni aya in de filɛ ko billahi ko ni aya in en tant que nin bɛ e bolo n'i bɛ k'a kalan ko i bɛ kɛ nafolotigi de ou bien i bɛ muso ɲuman de sɔrɔ ou bien i bɛ jama de sɔrɔ ou bien i bɛ étage de sɔrɔ ou bien maaw bɛ boli nɔfɛ ou bien ka sanga sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ o tɛ Ala ka kuranna kɔnɔ dɛ non o tɛ Ala ka kuranna kɔnɔ dɛ o bɛ sɔrɔ jinɛ setaniw de ye o bɛ sɔrɔ ka Ala tɔgɔ ni setanɛ tɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani jinɛ tɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o bɛ yɛlɛma ka kɛ min ye o y'i kelen de ta ye mais Ala ta tɛ dɛ Ala ta tɛ dɛ mais an bɛ nin bɛɛ fɔ ko nin bɛ kuranna kɔnɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ ɲɛnabɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ ɲɛnabɔ non wallahi billahi fɛn tɛ kuranna kɔnɔ n'i bɛ se ka yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ wallahi billahi a tɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲi o ye nkalon de ye kuranna tɛ se ka yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ de ka se ka mɔgɔ ɲɛ adamaden ɲɛ o ye nkalon de ye wallahi billahi nkalon de don
kumakan ala yere kumakan de comme ne kumakan be tulo balare ala kumakan de qur'ana ka ta kana di kirama kana ka sahaba nyuma ka se ka sebe pour que ka photocopie ke ka ke papier ou ka o be ne bolo o be bele afo jinye be ka soro be ka do ka fo ko ni ne jigina kiraka ko ni ne ala ka kumakanye mais ani ala ka kumakan be se ka e ka na folotigi wa o be abise ka jamana glawa o be abise ka ala o be se ka ke chogo jume na yerne ala o be se ka ke chogo jume ha na tumbe na folo di mo ma kira sara fantaya de kono aka sahaba o sara fantaya de kono ha o bisa ali olu le kwanga ke fenye kateme aunka olu le tunganga ke maba o ye kateme aunka me finin kelen dumbe mo mi mbolo ambe ka dini mi matrafa bi finin kelen mi tumbo kelen mbolo na be selo de bala na be daw kelen de bala e na soro ka foko kolobe qur'ana kono kam make na folotigi o to na kirate na folotigi afedia aba afeki me ata kono di me amason ka bi mo fana ka amason ka mo fana arnake c'est ça. Mais en comme nous débat faut que kolo de be qur'ana kono ko aya do de be qur'ana kono ko billahi ko ni o aya inkala ko ibe ke fenye ou be ni ya yele maka ke ni ya ikoyala ka qur'ana aya ta ko sebe kati koala e depo yoro ere ma danga ni karala ci ere ma wa ere ma danga ni karanya ci ere ma mi manga kado nyegena ni eyo sebe ko faranyonga ko ke jila dro kati jo nyegen kono ko ke eni ala tebe ke fenye eni ala ke bana mi nyerebe la be kenya itobe bana katade aba itobe lakari katade aba itobe chien katade itobe kumasulu katade malen don tora ni de dinge kono somo yan tromper moru yan tromper somo unu ka kalabantia olu te ka qur'ana yede wallahi unu ka kalabantia femfe awni alaw taala ke na soro ka foko soma mbe ka foko seba ko dabali ba ko doni ba bolo billahi ta yere fode ngo yere fo e jalintanya de yere fo o e doni baliadi ay ala je ke mori dama min tumbe ka yere fo ay ala je soma dama min tumba yere fo mali kono ayu nyinga ke ayu nyinga na soro fembu bolo non yere fo kunye o de uka fere mindo pour que e ka se ka dania daleka ou be e kana ele essayer na soro ale be se atese me be na ale essayer tena gartuyo ngoy be na har na ke drome kemede ibo dama ne fana be na har na kera mugande mbo dama olu de be fara ngonka abe moto ni ndosa abe na sodo sa abe na fendo so fo abe ele lette ni ne ba do wati mi ka fo aka bare inte chinye wa soro ale kera fenye ngo ni kecho go indedo ni arna ke kesu nu ndedo mi bonde yolo la ko tienyi ni muso nyini eni alaw taala ti e make ci ba kure pour que kasega muso soro mori be sega muso di ema ate qur'ana kuna ate hadisa kuna ay nyini ngari ko na soro ala della ka qur'an ko na soro kira della ka qur'ana do kala pour que sahaba do ka muso soro sahaba do ka muso ka dama non atende feminte ote aw kana dine ni faso jo nyaka mi nyona akana dine ke ka faso de nkuma yele ma femunu nyerete chi abi fentama de fo dine kunu minte chi mais tellement que kun fini lagalaga to ka janchela olu de beta sisa no karamo ni fo ko ni ko abana karamo mi fo ko abana doni yerete karamo yerela ne tukura o doni c'est o e doni tanye doni tala kalantala ne e tukura o fana ko aw bete kun findama we nyonka aw be bo dibila aw be den soro ka jama soro hukumu konna de la karamo be bala aw to la ni karamo sara do mi be na tanyana do mi ma were mi mo place la fana bo place nyona so o be mamnu ni karamo fana gerle me nyona o lu be ge fe ne me ka soro jamfa ni kalabanti ade do mari sigile be ni ndeka jahiliya islamiyate jamfa islamiyate konna njuguya islamiyate ka nyogo muso tige jenia islamiyate jenia be dugula qui est c'est-à-dire parce que problème euro de ka dina mi be français o te malla de mais muso tige mi be mali kono o fana te français de parce que kunde ba la o mera nyefa wiyo français bebe vi comme akadiye choko mi ala bato o yikungo e ma bato o yikungo ye kete o yikungo mali kono on de koko on de tuglembe ala ko awani ala ko mi ambode ke ala ko mi ambode ke on de be bo wajuli kele ka ube ka koroto ka bo mishiri kono ani wali muso bebe ambantege duma ngoye haramu de ala yo haramu yade obe ko jamana o jamana la ko jamana te basiki pour que malien de on ka se ga famu dine ni faso jo différence jumé de boni nyon janta do o tanyere tambolo nyanya misiru kono ni karamo ke sigilen soro mimbari sanfe billahi na kima ka foko ya yuhallizina amanu ko mamunu liman yarani alai ko lube keta yere sigile e be ki ga karamo la je folo e ba foko no ko ni arjine mo yoro jume ale deni tasma ka suru kateme ka billahi ka sababu ke ko don do be ela me o ta ale la de me ka arnaki de sera ela billahi parce que ale bolo na ale ko ya yuhallizina amanu ko mamunu liman yarani alai ale bolo ale min be mimbari sanfe na be kan kuma kan fo peut-être ne fana sigile ne bolo ka foko karamo ke ko di liman alendo alama me ka soro liman ya to la de aw munu sigile do liman ya ba aw de la kanyesi alama
ale taye de ka ɲɛfɔ mais limaniya t'a la parce que ni limaniya b'a la a bɛ ka kojugu mun fɔ a bɛ ka fɛn kalanta minnu fɔ aw ye a bɛ ka kɛwale jugu minnu kɛ ani ka misiri kɔnɔna kɛ politique kɛnɛ ka misiri kɔnɔna kɛ réunion kɛ yɔrɔ ye ka misiri kɔnɔna kɛ ka maaw dalajɛ pour que ka maa fagala dɔw soutenir pour que ka zone dɔw soutenir pour que ka jɛnɛyakɛla dɔw sutura tun t'a kɛ dɛ ni ala ɲɛsiranya b'a la a tun t'o kɛ dɛ mais ala ɲɛsiranya t'a la o non mbe kurana kala ibi se ka kurana kala ibi se ka hafiz qur'an ye mais iba sɔrɔ ala ɲɛsiranya o bani duskola la iba sɔrɔ i duskun jalen do kak ibi se ka almami mais iba sɔrɔ i duskun jalen do kak o bɛ yen dɛ mais almami de do mais aw ta duskun kɔnɔna dɔn mais mamrun bɛ ni kodon bula ni kalan bula ni hakili kaɲi i sigilen i bɛ ka karamɔgɔ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko non aw ɲa bɛ nin na dɛ nin tɛ jɔn ɲuman ye ngalon fana t'o la dɛ o ye tan de jɔn ɲuman tɛ maaw b'a dɔn dɛ maaw b'a dɔn i y'a ye mais ni karamɔgɔ kelen ninnu ni mori kelen ninnu ni soma kelen ninnu mali ne mali yɛrɛ bɔ somaya kɔnɔ ka mali bɔ karamɔgɔya kɔnɔ billahi mali den tɛ sɛgɛn tugun mali den tɛ traumatiser tugun mali y'an ta la de mɔgɔw bɛ ka accident kɛ ka taa yɔrɔ janw na fɛn wɛrɛ tɛ o cɛ yɛrɛ ka laɲini de don hali y'an ka sɔrɔsiw bɛ saya caman kɛ fɛn wɛrɛ tɛ o n ka yɛrɛ ka laɲini de don parce que mori ni soma minnu b'an bolo olu de dalen b'o olu fana la ka taa ka duwawu k'u ye galon don tuma la i ka tenue sɔrɔ tuma la i ka pubari i ka fanga yɛrɛ ta waati la ka taa k'u ka tenue dɔ ka tila k'u ka galon dɔ ka duwawu k'u ye k'a fɔ ko taa i bɛna ka sɔrɔ fɛn t'i sɔrɔ ale tigɛra ala la tuguni a dara e ka kumakan de la ani e ka fɔta k'a sɔrɔ e ka fɔta in ye fɔta gansan de c'est ça i b'a fa yira k'a cɛ siri jamana de don n'a sara jamana kama e ka dɔw ta bali saya la e ka kalan ta bali saya la e k'a ka galo dɔ la o ta bali saya la a y'a kun di jamana de ma et puis a ka to jamana ko kelen de a ko jamana in de kama mais anw b'an ka fanga n'an ka dɔnni de yira olu la an'an ka pouvoir ko de yira olu la a ye da kɛlɛkɛyɔrɔ la en tant que ni ne de don mais maa min sara ka bɔ o tɛ se ka n'a f'i ye tugun k'a fɔ ko e de tun ye duwawu k'i ɲɛ pour que n kana sa pour que kisɛ tɛ n sɔrɔ ko n tɛ to kɛlɛkɛyɔrɔ la ko n bɛ segin ka na mais a salen kɔfɛ jɔn bɛ n'o fɔ mɔgɔ tɛ min bɛ n'o fɔ non parce que desa tɛ balo la a b'an ka militaire caman bɛ sa nin kɛcogo in de la karamɔgɔw bɛ nasi jugu labɔ k'a di ninnu ma i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i b'a kɛ dulɔ min ni fɛn wɛrɛ ye a b'a dulɔ minnaw de fana ka c'u cɛ la n'u ye dulɔ min aw b'a dɔn aw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la aw b'a dɔn aw bɛ yɔrɔ min na aw taara maa dɔw de lili la ka na aw taara yɔrɔ dɔ de kale pour que maa juguw kana don yen aw b'aw ta kɛ dɔrɔgu ta ye aw b'aw ta kɛ tulonkɛni yɛlɛ o tiɲɛ ka fɔ an ka sɔrɔlasiw ye dɛ n'u y'u sɔrɔ kan kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ aw n'u y'u sɔrɔ poste la yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ dulɔ buteli 100 ni kɔ de bɛ yen i bɛ dulɔ min kutugu k'u sigi ka sinɔgɔ k'a kɛ yɛlɛ banbali ye maa jugu hali n'a sɔrɔ rebelle tɛ maa ɲɛnama fila ka don aw kan dɔrɔn i bɛ se k'aw bɛɛ faga ye o kun jumɛn de la parce que aw fara fo ka dama tɛmɛ aw fara fo ka ɲinɛ aw ta k'u kɔ fo sɔrɔdasiw ka nin bɛɛ contrôler ko sɔrɔdasi tɛ taa dɔrɔgu ta quoi ko a tɛ taa dulɔ min quoi ngalon de don o ye ngalon de ye sɔrɔdasiya cɛsiri ani faso kanu sɔrɔdasiya ye nin de ye i ye jamana i nin di jamana ma sɔrɔdasiya ye nin de mais sɔrɔdasiya tɛ dɔrɔgu ta ye dɛ non dulɔ min tɛ dɛ non i cɛsiri i taara kɛlɛ min na o ka ɲɛnabɔ i taara fɛn min na i ka gagner hali n'i ma se ka gagner n'i tora a la ka sababu kɛ sira dɔw ye mais a kana kɛ k'a fɔ i taara aw minɛ sinɔgɔ la mais mali sɔrɔdasi dama min sara sinɔgɔ la o ka ca dɛ mali sɔrɔdasi dama min sara ka dulɔ buteliw t'u kɔrɔ fɔ o ka ca dɛ a mali sɔrɔdasi dama min fana sara ni bingani taara k'u kan k'a sababu kɛ ko karamɔgɔw ko n ye duwawu k'aw ye n ye nasiji dɔ d'aw ma ko foyi t'aw sɔrɔ k'aw bɛ taa nin mission in na ka na ko papa ka tɛ k'aw la o dama min sara o ka ca dɛ awa nin bɛɛ b'an ka sɔrɔdasiw kan fo sɔrɔdasi ɲɛmɛw ka kangari da an ka sɔrɔdasiw fana ye an ka tɛnitigiw fana ye i ka dɔ bɔ dulɔ min na i ka dɔ bɔ dɔrɔgu ta fana la nin bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ awa nin bɛɛ bɛ mali kɔnɔ nin b'aw ka sɔmaw b'aw kan nin b'aw ka moriw b'aw kan moriw yɛrɛ kɛ olu kɛra généralement c'est-à-dire olu kɛra fɛnw ye olu bɛ jamanaden bɛɛ de kan olu bɛ bɛɛ de kan misiri kɔnɔna ma to sugu kɔnɔnaw ma to politiciens ka yɔrɔw ma to an minnu bɛ tunga la anw ka yɔrɔw fana ma to e tɔn an bɛ yɔrɔ jumɛn e n'an wulila k'a fɔ an t'a la bi an t'a la sini k'an bɛ diinɛ contrôler o ye diinɛ jumɛn ye ne t'a dɔn maliyɛn dɔw bɛ se ka diinɛ min expliquer ne RAS 24 ye o yarɔ o tɛna a fɔ k'a fɔ ko silamɛya diinɛ jɔn b'a expliquer ne diinɛ yɛrɛ ye mun de ye diinɛ sigilen bɛ mun de kan daluya jumɛn de ye diinɛ ye diinɛ yɛrɛ nakun ye mun de ye jɔn de bɛ se k'o expliquer ne jɔn ninnu karamɔgɔ de don de karisa kɔni ye hɔrɔn yɔrɔ jumɛn e ka hɔrɔn ani jamana ka hɔrɔn olu ye kelen ye e ka hɔrɔn ani ala ka hɔrɔn olu ye kelen ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye aw b'o janfa n'o kunfinya min kɔnɔ mali in b'o dingɛ de kɔnɔ parce que ni kodɔnbali de ka ca ni kodɔnna ye ni kalankɛla de ka ca ni kodɔnna ye kodɔnbali ye bilahi an kana n yɛrɛ sigi mali
fankantege di ɲɔgɔn ma ka se ka sigi ka ɲɔgɔn faamu an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sama ka bɔ a kɔnɔ mais i bɛ ka mɔgɔ minnu sama ka bɔ olu yɛrɛ de b'a fɔ ko e yɛrɛ tɛ maa ɲɛnama ye a bɛ kɛ cogo jumɛn na o jamana in bɛ avancer cogo t'a la o maliyɛndenw k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la surtout ne yɛrɛ ka guide Lex Lamine Deji k'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn faso kanu ani hinɛ ni makari min b'a la ko a bɛ maliyɛndenw la kunu o sababu kama Lex an b'i nɔfɛ fɔ yɔrɔ min dɛ anw de y'an kan d'i ma ne aras 24 e ko Mali ne fana bɛ tugu e ko fo Mali e ko sira wɛrɛ t'e bolo ni Mali tɛ Lex ne 24 bɛ tugu i ko fo Mali awa fo Mali de awa ni Mali tɛ papa Mali tɛ dabara ye sa nin diya tɛ sa non jɔyɔrɔ ni kɛwale ni baara mɔgɔ bɛ degun min kɔnɔ i bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ arnaque min bɛ ka kɛ foli dɔrɔn tɛ pratique ka k'i la nin de don Manika famille bɛɛ b'anw ka kɛlɛ kɛcogo dɔn bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka dɛmɛ min fana kɛ faso ye et puis bɛɛ b'a dɔn an ka sɔrɔdasidenw bɛ yen maliyɛndenw an mago b'aw la hali bi faso tɛ jɔ ni fasodenw de tɛ sɔrɔdasi minnu bɛ bi k'a fɔ ko fanga b'u bolo an t'a kɛ k'a da o sɔrɔdasiw kama de an b'a kɛ k'a da an ka jamana de kama maa minnu sara ka sabu kɛ tenni ye maa minnu sara ka sabu kɛ anw ka li lakanani ye an bɛ sɔrɔdasiden ninnu ta ka sabu kɛ nin de ye dɛ maa minnu b'a fɛ ka kɛ parrain ye minnu b'a fɛ ka kɛ marraine ye a y'a anw contacter a ye 24 contacter a ye madame la présidente contacter a ye la maman contacter a ye force de frappe a y'a contacter a ye Lex yɛrɛ connecter a ye fitinin connecter a ye finman contacter n'aw b'a fɛ ka kɛ parrain ye n'aw b'a fɛ ka kɛ marraine ye billahi n'aw ye ninnu contacter hakilina ɲuman ani a kɛcogo ɲuman ani den ninnu bɛ ta cogo min na i bɛ citation min na i kan ka boli sira min kan billahi a b'a daliya bɛɛ sɔrɔ bolo kelen kelen arnaque t'a la dɛ papier de dɔn jamana de y'a labɔ a labɔla yɔrɔ min na IBK tɛ se k'a lawuli ministre tɛ se k'a lawuli papaga k'a fɔ IBK ka fanga tiɲɛna k'a fɔ k'o papier in bɛ tiɲɛ non o bɔra système min na o papier in bɛ ta ka d'i ma o système kelen de la e bɛ kɛ parrain ye ka da hakɛ min kan k'a da daliya min kan i bɛ sigi engagé k'a da hakɛ min kan o papier bɛ ta ka d'i ma i yɛrɛ de b'a bɛɛ remplir kelen hali n'i tɛ se maa wɛrɛ bɛ se ka remplir i nɔ la a ye sɔrɔdasiden ninnu ta de ko sɔrɔdasiw ye coup d'état kɛ k'a fɔ ko n'u ka hakilina ma kɛ kelen ye k'anw tɛ parrainage kɛ o ye kodɔnbaliya de anw ka sira t'o la n ko tenni b'olu de kan na c'est anw n'u bɛnna anw b'u soutenir anw n'u ma bɛn anw b'u soutenir mais an ka laɲini a ka kɛ jamanadenw de ta ye anw tɛ se ka mabɔ sɔrɔdasi ninnu na fo ka diɲɛ o la a tɛ se ka kɛ o parce que jamana ni o ye sɔrɔdasiw de ye jamana basigili o ye sɔrɔdasiw de ye n'i y'a mɛn président ministre sɔrɔdasiw de don ninnu ka ni fanga kunkurunin kɔnɔna na ko parce que aw n'u ma bɛn wayi ko maa ɲɛnamaw tɛ setera non an ka sira t'o la an ko maa minnu sara maa minnu tɔɲara maa minnu sara jamana kama k'u denw to n'u kɛra falatɔw ye n'u kɛra aliyatimɛw ye an mago b'o de la maliyɛndenw a ye na Manika famille dɛmɛ a ye na EPR dɛmɛ pour que an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka se k'olu fana ta k'u ka kalan k'a yir'u la k'a fɔ i faw de sara mais man taɲa i perdila u faw la i perdila u faw la mais ma perdu jamana la de awa anw yɛrɛ fana ma perdu la de fanti ani bati o seta aw ɲɛ mais an bɛ se k'u dɛmɛ i ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ cogo min de Manika famille sigilen bɛ nin de kama a ye na an ka sɔrɔdasiden ninnu ta Manika famille dɔrɔn an ye den 100 ni kɔ de ta Manika famille dɔrɔn 12 millions an y'o di faso ma pour que k'a da dɔn ni sɔrɔdasiden ninnu kɔrɔ awa an bɛ min ta kɔfɛ tugun o de fana ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ ka kɛ mun de kama an bɛ k'a bɔ an yɛrɛ de k'u k'a dɔn jamana de la parce que ninnu fa sara sira min kan n'an ye ninnu ta a bɛ kɛ sababu ye nin den ninnu i b'a fɔ n fa sara k'a to nin kɛcogo in na awa ni karisa ninnu tɛ awa ni jamana de tɛ ni jamanadenw de tun tɛ ne bɛ jɔ yɔrɔ min na n ye kalan min kɛ n tun t'o dɔnniya sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka jamana kanu don a la o bɛ kɛ sababu ye ale fana bɛ kɛ sababu ye pour que ka se ka kɔɔri kanu ka dɔ tenni kɔnɔ pour que ka kɛ a fa ɲɔgɔnna ye ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la pour que ka se ka jamana la garanti o bɛ kɛ sababu ye nin kama nka n'an y'u to yen i ka kɛ falaw ye dugu kɔnɔ i ka kɛ sarakadɛlilaw ye dugu kɔnɔ tɛ mobili k'u ta moto k'u ta samara t'u sen na ka bonyaw kɔnɔ i tɛ jamana bonya i tɛ jamanadenw bonya i fa tun bɛ taa sira min kan i b'a yira k'a fɔ k'u fa yɛrɛ de y'u yɛrɛ sɛgɛn k'u baw yɛrɛ de y'u yɛrɛ sɛgɛn ko parce que ko jamana in yɛrɛ mago yɛrɛ de tɛ mɔgɔ la n'u mago tun bɛ mɔgɔw la olu salen kɔfɛ i tun kan ka olu de ta pour que ka se k'u ladɔn mais an k'u minɛ an tɛgɛ fila la maliyɛndenw aw t'u ta k'a fɔ ko Mali k'a fɔ ko EPR aw t'u ta k'a fɔ ko Manika famille aw b'u ta jamanadenw de kama Manika famille ka projet sigilen de don mais a nafa bɛ se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ma Manika famille ka projet sigilen minnu y'u ka déplacement kɛ minnu ye denw parrainer wallahi billahi daluya bɛ b'an bolo maa o maa n'i y'a sɔrɔ i ye bisikiti kelen don den ninnu na ko in daminɛ ni bi cɛ a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ
a bɛ sɛbɛn bɛ n'a sɔrɔ i ye dɔrɔmɛ kelen min dɔn a bɛ sɛbɛn bɛ maa dɔw de bɛ minnu t'a fɛ ilu image ka bɔ n'o tɛ anw tɛ fɛn dɔgɔ dɛ anw tɛ komi jɛkulu tɔw anw tɛ komi maliyɛndenw tɔw parce que anw sigira basigi de kama anw sigira bɛn de kama anw sigira karama de kama anw sigira jamana de kama awa anw ɲa bɛ jamana fana de la donc c'est pour cela que maninka famille EPR anw tɛ arnaque dɔn non anw tɛ arnaque dɔn wallahi donc a ye n'an ka den ninnu pariner a y'aw jija aw ka sɔrɔdasi minnu sara aw k'u pariner a ye jamana tɔw lajɛ que sɔrɔdasiw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ou bien bin bɛ taa kɛ sɔrɔdasiw kan i bɛ sa hali jamana dɔw la n'u ka sɔrɔdasi saya de ka ca ou bien n'u ka polisi saya de ka ca ou bien i ka gendarme saya de ka ca n ko maa dɔw de bɛ minnu bɛ jamana bɛ hakɛ dɔ de ta k'a d'u ma mais jamana ye ninnu bali u ka hakɛ la hali n'a y'a sɔrɔ jamana ye hakɛ de d'u ma n'u ma se k'a dafa a dafabaga ye jɔn de anw de don parce que ka sabu kɛ mun de an mago b'an ka jamana la parce que jamana si tɛ min bɛ se ka basigi ni tenitigiw tɛ o tɛ o donc an ka cɛsiri an ka kɛ kelen ye an k'an cɛsiri hali bi an ka ninnu denw ta minnu bɛ balo la ni kɛlɛ nana bi Mali kan n'u bɛ se k'u nin fana di k'a fɔ ko jamanadenw mago donna an denw na hali n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ma se ka jɔyɔrɔ min da an denw ma n'an sara nin kɛlɛ in kɔnɔ maaw bɛ maa minnu b'an denw tan kɔ n'u ka kalan tɛ tiɲɛ n'u ka ɲɛnamaya tɛ tiɲɛ n'u tɛ kɛ falatɔw ye n'u tɛ kɛ maa langolo ye awa n'u tɛ kɛ maa lankolow ye pour que ka kɛ dɔkutala ni dulɔminɛw ye pour que ka yaala dugu kɔnɔ ten ko jamanadenw mago b'a la hali n'olu tora kɛlɛ kɔnɔ de ko bilahi ko maliyɛndenw jɔlen d'u sen kan jamana y'a kɛ o jamana maa kɛ o an b'aw denw ta n'aw sara kɛlɛ la de n'o kɛra olu b'u nin di kɛlɛ ma pour que ka se ka sebaya sɔrɔ nka n'olu y'a dɔn bi k'a fɔ ko maliyɛndenw mago tɛ olu denw na maa minnu sara dɔw bɛ ɲɛnamaya la bi olu kan ka taa mission na olu ɲɛ b'a la olu tɔɲɔgɔnw tora kɛlɛ kɔnɔ mais musow bɛ ɲani kɔnɔ olu tora kɛlɛ kɔnɔ i denw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ olu tora kɛlɛ kɔnɔ i denw laban kɛra falatɔw ye musow yɛrɛ jigiya yɛrɛ tɛ olu la tugun musow yɛrɛ tacogo hali u ka balo i tɛ se k'a sɔrɔ tugun ko jamana y'u balo la jamanadenw fana m'u ta tugun o bɛɛ courage b'o ninnu fana la i tɛ se ka kɛlɛ kɛ hali n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que i fana bɛ to miiri jugu de la i fana bɛ to hami jugu de la est ce que ni ɲɔgɔnna kɛra karisa la n'a ɲɔgɔnna kɛra ne yɛrɛ la dun est ce que ne denw tɛna kɛ komi nin kɛcogo ne muso yɛrɛ tɛna laban komi nin muso in kɛcogo pour que k'an ka sɔrɔdasiw kisi miiri jugu ma k'u kisi hami jugu ma k'u kisi tɔɔrɔ jugu ma k'u kisi pour que n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la i kana a suye i ka se ka kɛlɛ kɛ cɛya kɔnɔ cɛya gundo kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ jamana kanu kɔnɔ de fo an k'a dɔn de ka yir'u la anw jɔlen b'aw kɔ teni bɛ aw de la a ye sa jamana kama an b'aw denw ta an b'u balo an bɛ a ye sa jamana kama aw denw an b'u kalan a ye sa jamana kama an b'aw denw ta fo n'u sera 18 ans na wallahi maliyɛnden bɛɛ kan k'i ka baara kɛ nin ye maliyɛnden bɛɛ kan k'i ka projet kɛ nin ye wallahi ni maliyɛnden bɛɛ y'a cɛsiri nin na maliyɛnden min bɛ diaspora kan bilahi bɛ kelen f'i ye sɔrɔdasi den minnu bɛ yen bilahi an bɛ ninnu bɛɛ ta fo an bɛ dɔ ta gendarmew ni polisiw ni douaniers denw fana la bilahi parce que maliyɛn min bɛ tunga la o de ka ca o de ka ca fanga banna barika banna a tɛ kɛ k'a fɔ ko an b'a kɛ k'a tɔgɔtiya di maninka famille de ma ou bien k'a di EPR de ma o tɛ sa n ko n'i y'a mɛn EPR maninka famille n'i y'a mɛn jɛkulu ye jɛkulu Mali de dɔn dɛ an ko Mali de aba ko foyi tɛ yen ni dɔ de m'a daminɛ hali ɲuman dɔ de b'a daminɛ aba hali juguman dɔ de b'a daminɛ pour que maliyɛndenw ka kɛ kelen ye an bɛ se ka kɛ kelen ye nin kan in kan de pour que kelenya ka sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ ka Mali lajɛ wallahi pour que ka Mali la avancer a bɛ se ka kɛ nin kan in kan de sɔrɔdasi den caman bɛ yen bi olu bɛ yori la yiri kɔnɔ sɔrɔdasi muso caman bɛ yen bi tellement que cɛw tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu yɛrɛ t'a dɔn bi olu kan ka kɛ min ye i ni denw dalen bɛ sirabadaw la sirakadeli la pour que ka nin bɛɛ ba jamana kɔnɔ jamana armée ka fanga sɔrɔ ka pouvoir sɔrɔ a bɛ dépend jamanadenw yɛrɛ c'est-à-dire an bɛ ka engagé ni hakilina min ni taabolo bin ye quoi bon maninka famille anw y'a nin di anw y'a nin di an mago bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i nin di pour que sɔrɔdasiw bɛ k'u nin di Mali ma cogo min dɛ a bɛɛ k'i nin di an k'u denw ta kelen-kelen dɛ awa an ye maliyɛn bɛɛ wele fadenya tɛ an ye maliyɛn bɛɛ wele hasidiya tɛ an ye maliyɛn bɛɛ wele an y'a wele mun de kama ko Mali an y'a wele mun de kama an ka sɔrɔdasiw k'u soutenir an y'a wele mun de kama an ka sɔrɔdasi minnu tora kɛlɛ kɔnɔ wallahi k'u denw ta bonya kɔnɔ karama kɔnɔ k'u denw ta hali n'a y'a sɔrɔ n'u denw tun bɛ école wɛrɛ la n'olu dɛsɛra o kɔrɔ mais denw tali bɛ kɛ sababu ye pour que ka se ka kalan dɔ kɛ ka taa ɲɛfɛ kalanbaliya dɔrɔn ma Mali bila retard la même kalankɛlaw fana ye Mali bila retard la mais maa min donna tenni la k'a fɔ ko n ye nin di jamana ma ko n ko jamana drapeau de n bɛ sa mais an ka drapeau tɛ bi de ne hakili la an b'an kɔlɔsi olu la dɛ an b'a hakili to olu la parce que olu de ye jamana ye parce que n'i y'a mɛn jamana tenitigiw de don dɛ n'i y'a mɛn anw bɛ lakana fɛn fɛn na yan tenitigiw de don k'a fɔ k'an bɛ Faransi kɔnɔ même Faransi a fɛn wɛrɛ tɛ dɛ lakana min b'an bolo yan o dɔrɔn de don dɛ bɛɛ kana bila i kunna k'a fɔ ko gardien tɛ ne ka da la non c'est pas ça o tɛ sɔrɔdasi minnu b'an bolo an k'u tin minɛ an k'u kanu minɛ an k'u tin minɛ k'u kanu minɛ i fa sara jamana de kama i musow sara jamana de kama
olu denw jamana de kangu ta mais jamana ma hake be di an jamana do bi se ka fara ɲɔgɔn kan ko hake fana dafaw ko fana bi se ka kɛ pour que ka se ka courage do nuna pour que ka se ka courage do cɛ wɛrɛ la muso wɛrɛ la min bi se ka do kɔri kɔnɔ min bi se ka do teni kɔnɔ de a kɛ kun ye nin de o mais ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka do teni kɔnɔ na ɲɛ courage bo nunu na k'a fɔ ko minnu faw sara u y'u kungo ye jɔn bɛ do teni la courage bɛ jɔn minɛ ka do teni kɔnɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ jɔ jamanadenw ko aba sɔrɔdasiw tɛ fanga ni pouvoir sɔrɔ ka danaya sɔrɔ ka kɛlɛ sebaya sɔrɔ ni jamanadenw yɛrɛ de tɛ ala tɛ diɲɛ jamana bɛɛ b'a ka armée soutenir 100%. Malien ta armée soutenir 100% de malien bɛ karamɔgɔ de soutenir 100% mais i tɛ armée soutenir 100% de or que n'i y'a mɛn e ka karamɔgɔ armée de don dɛ c'est ça la vérité. mais malien ma nin yɔrɔ faamu de awa aw na aw karamɔgɔw a y'aw karamɔgɔw wele kana ko nin de ye faso jɔ ye k'u kana an ka denw pariner a y'a fɔ ka karamɔgɔw ye k'u ka bɔ misiri kɔnɔ ou bien a bɛ ka jama min la convaincre misiri kɔnɔ ka moral dɔ olu ko k'a fɔ ko kira tɛmɛna nin sira in de kan Abubakar tɛmɛna nin sira in de kan ala ko tan de kira ko tan de ko ye koba ye minɛ ko mais ko a k'a f'u ye ko a k'a fɔ a bɛ ka moral dɔ mɔgɔ minnu ko an ka sɔrɔdasi minnu sara ko bɛɛ ka den kelen kelen ta pour que ka se ka pariner ko n'o kɛra jamana bɛ basigi dɛ ko n'o kɛra jamana bɛ basigi o ka nɔgɔn a y'o moral fana dɔ mɔgɔw ko yanni aw ka taa politiciens dɔw kɛ politiciens ye misiri kɔnɔ dɛ a ye nin moral fana dɔ aw ka mɔgɔw ko k'i to minbari fana sanfɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasidenw bɛ yen dɛ minnu taɲara k'u denw to pour que ko moral dɔ olu fana kun na i ka se ka sɔrɔdasidenw ta ka sɔrɔdasidenw ta pour que ka se k'u ladon kalan na ka se ka finiw san u ye ka se ka fɛn caman san u ye mais aw bɛ taa aw sigi ko président kɔ ta ko ministre ko ɲɔgɔn ye bɛ yen ko nin politicien ko an ka duwawu k'a ye ko a ye 5000 d'an ka misiri kesi kɔnɔ ko a ye 20 di ne yɛrɛ ma a ye 5000 di ne yɛrɛ ma a nana ni dɛbɛn dɔw ye a nana ni tapis dɔw ye kira sarila bɔgɔ de sanfɛ bɔgɔ bɛlɛ hali mikoro tun tɛ yen maliyɛn den n'aw bɛ kunu diɲɛ taara wallahi ni maliyɛndenw bɛ kunu anw b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ taara kan tɔ billahi aw tɛ kunu dɛ mɔgɔ ko a y'o dabila a tɛ komi kɛri ta anw kɔnɔ sa a tɛ komi k'a fɔ ko dusu ta anw na sa a tɛ komi k'a fɔ ko mɔgɔ tin tɛ don anw na sa billahi o tɛ wallahi o tɛ c'est à dire anw ye jamana tin de ta ka tɛmɛ mɔgɔw tin kan anw ye jamana de kanu ka tɛmɛ mɔgɔw c'est à dire mɔgɔw kanu kan parce que ka sabu kɛ ni jamana tɛ ne ni e tɛ awa ni jamana tun tɛ gɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ɲani kɔnɔ kɔnɔnafili kɔnɔ ne tun tɛ bɔ ka na aventure la o ne bɔra mun de kama jamana n ka hakɛ a ye n balo o la a kan ka min kɛ baara min ɲini k'a di a ye n balo o la n ka santé o ma lakana n ka hɔrɔnya a y'a minɛ na n ka danbe a y'a lakari o de y'a to n bɔra o bon o de y'a to n k'aw ka jamana de lajɛ aw bɛɛ ka maa minnu lajɛ billahi nin tɛ jamana ye de awa jamana tɛ jɔ nin kan in kan dɛ maliyɛndenw an ka duwawu dɔn kɛ Soumaïla Cissé ye hali bi maliyɛnden an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i seko damayira kɛ pour que Soumaïla Cissé bɛ se k'a ka liberté sɔrɔ cogo min dɛ an mago bɛ nin de la sɔrɔdasiw fana an b'a ɲini fɛ Soumaïla Cissé bɛ wo kɔnɔ a bɛ wo kɔnɔ i k'an dɛmɛ a denw bɛ kasi la a musow bɛ kasi la kabilaw bɛ kasi la maliyɛndenw yɛrɛ bɛ kasi la bi Soumaïla Cissé nɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kanu tan na ka se hakɛ dɔ la ka sababu kɛ politique sira ye mais munna bi maliyɛndenw bɛ ka kasi Soumaïla Cissé nɔfɛ a minɛ waati a tun diyara maa caman ye ka sababu kɛ ko wayi ko parce que ko kalafili bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ a ma libéré mais ni kalafili tɛmɛna Soumaïla Cissé a bɛ se k'a ka liberté sɔrɔ mais a nana kɛ a nouvelle yɛrɛ tɛna dɔn a nana kɛ yɛrɛ an t'a dɔn yɛrɛ Soumaïla Cissé a bɛ balo la a tɛ balo la mɔgɔ si t'a dɔn tugun donc o sababu kosɔn maa minnu bɛ miiri ka taa si n'u bɛ hinɛ ka makari olu bɛ ka laɲini ye bi an ka se ka Soumaïla Cissé ka nouvelle dɔn mun de b'a la a bɛ yɔrɔ jumɛn mun de y'a to n'a ma bila a kun ye mun de maliyɛnden ɲuman bɛɛ maa o maa bɛ hinɛ k'i bɛ jamana de fɛ k'i b'i den fɛ a kana tɔɔrɔ a kana ɲani bɛɛ ka ŋaniya ye de Soumaïla Cissé ka libéré bɛɛ ka ŋaniya ye nin dɔrɔn de an mɔgɔ tɛ ne bɛ politique dɔn ne bɛ ka tɛ politique dɔn dɛ o de y'a to ne tɛ kumakan duman f'aw ye n ko politique ye nɛgɛnikɛla de nkalontigɛlaw de ne bɛ nkalon tigɛ ye ko mun de kɛra non o de y'a to ne tɛ politique dɔn sa o de y'a to ni ne nana kuma dɔrɔn directement n bɛ kuma ka taa ten parce que ne tɛ politique dɔn c'est ça maliyɛndenw k'aw fo ka waleɲuman dɔn foli min dan t'a la an ka temps sera k'an permettre ka nin de d'an ma Musa Tarawele min don a denw n'a mɔdenw an ka duwawu dɔn a ɲɛsinnen b'u bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen farafinden bɛɛ lajɛlen an bɔra saya de la an bɛ segin ka taa o saya kelen de la o de y'a to ko i mana fɛn belebeleba ye i mana fɛn girinma ye kana c'est-à-dire i kana kawa k'a fɔ ko nin ka bon de
fem minyo sidiri fem min nana no ibe kawa de la ube fem minyo de la ibe kawa de la ambe kawa jonde la ambe kawa ala de la ziniame ka foko fanga be Musa Traoré la niame ka foko ay jamana mara sie ay jamana mara samuga konana femere tere fanga batigi were de tumbe no ye Allah ta'ala Mansur Rahman no ye Allah o de au pouvoir dama et puis afana aya nyinde de Musa Traoré mi date ndro ka foko ko fanga ta kadama dirama tende no aya la nyini de aya la nyini ala fana ya kai me biko na tanyana Musa nyuman keo bi aba kelena ay jugman keo aba kelena ay herake malendo nyo Musa Traoré ba kelena ay jugman ke malendo nyo Musa Traoré ba kelena ko fanga batigi de ya mini fanga utigi no e alay o ya mine bidi setay dabali tay awa bana Musa ko o bana bon amunu ba ombolo Musa kaninganga ke wajuli ka awaju Musa kaninganga ke ka hakin manda aw fanama Musa kaninganga ke kodo ni kalanye aw munu fana be kene kambi ka sababu ki fanga mini barka mini to min tumbala o ma bali se ala de fantambe sa chogo mi fama be sa o ke chogo indela fanta sube de chogo mi de aw fantan kele o fama kele fana sube de ninke chogo indela femi differenti ta kono o ye sa dronde sa fantani fama wortigi ani nafulotigi ani sebayatigi ni pouvoirtigi aw bebe sa komi sa chogo kele indela awa fen kele dronde ba aw bela jele ninta no ye sa meleke nu ko kama ko Israel ta toide a toide sa meleke re toide te Israel yere mo de ko Israel mais Israel da toide re ko maliki al maut ko sa ya meleke ay doni kala nyininga ay kara mo nyininga dro mu fago billahi ay nyininga sa meleke toide ko maliki al maut odi a toide mais Israel amba ko Israel ta toide maliki al maut ko sa ya meleke ni mine meleke a toide ninde maliki al maut sa meleke mais amba fo yoro la Israel be kamba ale de makwa be kambe sa meleke de la mais a to yere ni de to were fo itala ne ni de te malki al maut ko sa meleke ale de benen ni me ale de be en ni me ikera famanya be itaji kono ne be sa duguma be ponjugoro abekele mais mu de bambo nyona maka horonya ni ka bara ni ka jogo ani balola hakemin kono tamin kono nyumaya konna nawa juguma konna nawa o dron de bi nafa iye mawbla sirala nyuma de kawa iye mawbla sirala juguma de ka o dron de bi nafa fateti no fe bateti no fe wotigi teti no fe medicine teti no fe imuso teta identita o ye de domina ni malkial mautina jori kuna domi abana ibi kelena awa Musa Traoré bi aba kelena de do tumbe se ka medicine do ta kabo États-Unis kana ka furake mais ma bali se ala de asara fanga min tumbala ka mali be kele o ya bali se ala wa asara abana atanyana awani ya banendi o de ya tamba fo yedongoda adama den jigite fa aba adama den nata te fa femi bi adama den nata fa o ba do o ye kaburu bogo ni adama den da kaburu kono ka bogo mi ba kaka bogo jigito la ba fo ye ka fo ko ay ko karsa ko ninde ko bane pew iyolena i chorona nindi abane nata adanye yandi awa ni nata dinye de awa ifara nata la ima fe min soro bogo de kaburu bogo de ba be dafaya iye fe min soro kaburu bogo de ba be dafaya we kaburu bogo o de be nata fa nonte man nata te fa de dongo de be grife min no fe ngani soro mani soro ngani fe mere ta soro de awa ita soro ikalla nyini bete soro ikalla nyini bete soro abai ka yeta bete kisawe abai ka nyini ta beti ka fendun tai abai ka nyini be ka nyini tidri ibe fem nyini nyana ma yere kono ka fe ka naflo fem bi bolo ko ka be dunde ko fe ka sawe ngalonde o teke ibe fendo nyini me heta dun mo goro de ba du inofe ibi sama fendo no fe ita soro me mo goro ba soro nata atefa nata kana ufara ka bonyogana joro nyini kana ufara ka bonyogana ayaka balma utugu mali balma ya tiana de ay sinji ya utugu mali sinji ya tiana de ay furu utugu furu tiana de ay kanu dla kanu tiana de teriya olu bana olu su dona du kolo jugura mena kanyogonda la je horonya ni dambe kama jigiya koso anyo sudo amena beni karama o bana mali kono depe ka kule bi ko nyere o laba o ye munde yere nyini de do bo malende be biambe wati mina berebe ka yere nyini che fara musoka ka sabo ke kanute hinete makarite teriyate balmayate hinete makari ango kwanga basigi suranka jamana ko
aw ma hinɛ ɲɔgɔn na e maliyɛn denw billahi n bɛ ka kuma a bɛ ka bɔ n dusukun de la maliyɛnw an ka ɲɔgɔn kanu billahi an bɛ fɛn fɛn na n'an ma ɲɔgɔn kanu fo falaki de don billahi parce que anw ye mali ko ta k'a kɛ sanfɛ ko de ye dɔrɔn a tɛ dusukun na wallahi an tant que n'o de don maliyɛn denw an tin tɛ don ɲɔgɔn na o fo an tin ka don ɲɔgɔn na de an bɛ mali de kanu dusukun kɔnɔ k'a kanu yɛrɛ yɛrɛ n'an ye mali in kanu billahi an bɛ ɲɔgɔn kanu ni an bɛ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kanu hali ni minnu bɛ mankan misɛnmanin na hasidiya tɛ o an y'u kanu k'a sababu kɛ mali de parce que mali de tin bɛ anw na mali de kanu bɛ anw na c'est pour cela que maliyɛn den bɛ hinɛ bɛ ne 24 la billahi bɛɛ hinɛ bɛ ne la kelen kelen c'est pour cela que an bɛ ka bɔ ka kuma aw ɲɛma tɔgɔ tɛ jamu tɛ sa an bɛ se ka yada komi aw tɔw yada la cogo min an bɛ se ka kafa komi aw fana bɛ ka kafa cogo min an bɛ se ka taa taasira fɛ komi aw fana bɛ taasira minnu fɛ an bɛ se ka an ta kɛ wari ɲini ni tɔgɔ ɲini komi aw tɔw fana b'o sira min kan dɛ mais mun na n'an t'a kɛ parce que anw ye diɲɛ jamana caman de yala Afrique sɛgɛn fantanya tɔɔrɔ ani ɲani bugɔli ani prison aw an ye diɲɛ jamana caman de yala Europe fana kɔnɔ o tɔɔrɔ n'o ɲani n'o kamanagan an an ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a kɔnɔ an b'an sigi ka réfléchir foyi tɛ maa faso bɔ a foyi tɛ badenya bɔ foyi tɛ teriya bɔ parce que anw bɛ jamana dɔw la teriya tɛ yen anw bɛ jamana dɔw la n'an ka dumuni kɛ anw taara jamana dɔw la o tɛ yen anw bɛ jamana dɔw la hinɛ tɛ yen i ka ko bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ de anw y'o jamana caman yala Afrique kɔnɔ fo Europe kɔnɔ mais mɔgɔ da n'i se ye anw ta ye k'a lase aw ma n'a faamuyara a b'aw nafa dɛ awa n'a ma faamu fɛn min b'aw nafa o ye nin de an ka laɲini fana ye de aw ka se k'a faamu an ka laɲini fana ye de aw k'a ta ka mali de lajɛ de anw tɛ de parce que n'an ma mali lajɛ an bɛ fɛn fɛn la fo falaki de lo a y'a lajɛ kɛ i mana ko o ko ta ka faransi sɛgɛrɛ ni faransi den kelen b'a kalama billahi a tɛ kɛ ale bɛ sɔn k'a sa mais o tɛ kɛ yan i b'a mɛn de k'a fɔ ko ale tɔɔrɔ a kɔnɔ mais o janfa o tɛ siri yan kama de mais maa minnu bɛ fanga ɲini na anw bolo maa minnu bɛ ministeriya ɲini na anw bolo maa minnu bɛ députéya ɲini na anw bolo maa minnu bɛ président ɲini na anw bolo olu de bɛ taa ka janfa tarazini ni jamana wɛrɛw cɛ i ni dugu wɛrɛw cɛ i ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ k'olu kanu ka jamana kɔnɔdenw faga fanga jɔyɔrɔ tɔgɔ jamu nafolo nɔfɛ anw bɛ nin dingɛ in de kɔnɔ mali ka sara bɛ ban dɛ mali kɔnɔnafili bɛ ban de yan musow kɔnɔnafililen don cɛw kɔnɔnafililen don denw tɛ balimaw tɛ sinjiw tɛ teriw tɛ mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ nin dɔrɔn de don k'aw fɔ ka waliman dɔ foli min ni danta la n b'a fɔ aw ye anw ye fantandenw ye anw bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ se tɛ anw ye mais an ka setigiya damayira a hakɛ an bɛ se k'o kɛ ka waaju hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ jamana kanu kama mali kama billahi k'aw fɔ ka waliman dɔ foli min ni danta la n b'a fɔ aw ye ala ka hinɛ tabaw bɛɛ lajɛlen na ala k'u dayɔrɔ sumaya ban kɔnɔ kiti min na ala ka nɔgɔya depuis Musa mana depuis Modibo tile soldat fɛn fɛn tora kɔnɔ malien den fɛn fɛn tora kɔnɔ a kɛra kile a ma kɛ kile o a kɛra bana ye an ka duwawu dɔw ka k'aw ye mali kama faso kama ala k'aw dayɔrɔ sumaya a ye maa minnu to ala ka barika don olu la ala ka aw dɛsɛra ko min na ala k'a sebaya ala k'a se ko olu fana ye pour que i ka se k'u cɛsiri ka jamana lajɛ n b'a fɔ aw ye kan bɛ waati wɛrɛ ilal khair merci beaucoup